الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسلیما. بھائیو، دوستو، بزرگوں، عزیز ساتھیو، اللہ پاک نے ساری دنیا کے انسانوں کی کامیابی کے لیے اپنا مبارک دین ہمیں عطا فرمایا ہے. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. معزز মেহমান বলেন যে আল্লাহ জিল্লা জালালুহু ওয়ানু আমাদেরকে পরিপূর্ণ সফলতা কামিয়াবির জন্য পূর্ণ দিন দান করছেন. ساری دنیا کے انسانوں کے پاس اس مبارک دین کے علاوہ کامیاب ہونے کا کوئی دوسرا راستہ اب نہیں ہے. সমস্ত দুনিয়ার মানুষের জন্য এই দিন ছাড়া কামিয়াবি সফলতা অর্জনের আর কোনো রাস্তাই নাই. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کے یہ فرمانے پر جواب دیا، یہ ارشاد فرمایا جب اس شخص نے یہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ، اس دین کے بغیر جو ہمارے ساتھی تھے وہ بہت سے مر گئے، ان کا کیا ہوگا؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس دین کو میں لے کر آیا ہوں قیامت تک، جس دین کو میں لے کر آیا ہوں، جو انسان اس دین پر مرے گا وہ ہمیشہ کے لیے جنت میں جائے گا، اور میرے لائے ہوئے دین کے علاوہ دنیا کا کوئی بھی انسان میرے لائے ہوئے دین کے علاوہ کسی اور دین پر مرے گا وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার জিজ্ঞাসার উপরে বললেন, কেউ জিজ্ঞাসা করলো, ইয়া রাসূলুল্লাহ, অনেকে তো এই ধর্মের ছাড়া, ইসলাম ছাড়া বা আমাদের পূর্বেও অনেকে মারা গেছে, তাদের কি হবে? তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তর দিলেন যে আল্লাহ তাআলা আমাকে যে দিন দিয়ে পাঠিয়েছেন, এই দিন ছাড়া দিনের সাথে যে মরবে, কিয়ামত পর্যন্ত যত মানুষ আসবে এই দিন অনুযায়ী আর মৃত্যু হবে, সে অবশ্যই চিরদিনের জন্য বেহেশতে প্রবেশ করবে। আর এই দিন ছাড়া যে মারা যাবে সে সর্বসময়ের জন্য জাহান্নামে প্রবেশ করবে। بھائیو بزرگوں، اس لیے دنیا کے اندر آج اس دین سے زیادہ انسانوں کا کوئی اور تقاضا نہیں ہے. এই জন্য এই দুনিয়াতে মানুষের জন্য এই দিন অর্জনের চেয়ে বড় কোনো তাকাজা আর কোনো কিছুই দুনিয়াতে কারোর জন্য নাই. دنیا کا کوئی بھی انسان دنیا کی کسی چیز کے علاوہ مر جائے گا تو وہ ناکام نہیں ہوگا، لیکن دنیا کا کوئی انسان اگر اس دین کے علاوہ مر جائے گا، اگر اس دین کے بغیر مر جائے گا تو وہ ہمیشہ کے لیے ناکام ہوگا. দুনিয়ার যে কোনো ব্যক্তি, যে কোনো মানুষ দুনিয়ার কোনো বস্তু ছাড়া, দুনিয়ার কোনো ক্ষমতা ছাড়া, অন্য কোনো নিয়ামত ছাড়া যদি সে মারা যায়, এটা তার জন্য বড় কোনো নোকসানের বিষয় হবে না। কিন্তু এই দিন ছাড়া যদি কেউ মারা যায় তো সর্বসময়ের জন্য সে ব্যর্থ এবং নাকাম হয়ে যাবে, কোনো সময় আর কোনো সফলতার কোনো সম্ভাবনাটা থাকবে না। اللہ پاک کی سنت ہے، انسانوں کی جو چیز جتنی زیادہ ضرورت کی ہوتی ہے اللہ پاک اپنے بندوں کو اس کے اسی بقدر آسان کر دیتے ہیں. আল্লাহ জাল্লা জালালুহু এটাই দস্তুর, এটাই নিয়ম, মানুষের জন্য যে জিনিস যত বেশি প্রয়োজনীয় হবে সেই জিনিসকে আল্লাহ তাআলা তত বেশি সহজলভ্য এবং সহজতর করে দিবেন. اللہ پاک نے اس مبارک دین کو بھی ساری دنیا کے انسانوں کے لیے آسان کر دیا ہے. এরকম ভাবেই আল্লাহ তাআলা এই দিনকে সমস্ত দুনিয়ার মানুষের জন্য সবচেয়ে সহজ করে দিয়েছেন. اس لیے اس دین کے زندگی میں آنے کا سبب اللہ پاک نے دنیا کی کسی چیز کو نہیں بنایا. এই জন্যই আল্লাহ তাআলা এই দুনিয়াতে আসার জন্য দুনিয়ার কোনো বিষয়কে শর্ত করেন নাই, কোনো জিনিসকে এরকম করেন নাই যে মুক্তা ছাড়া দিনের উপর আসতে পারবে না. یہ دین نہ ملک اور مان پر ہے نہ دنیا کی کسی مادی شکل پر ہے. এই দিন না দুনিয়ার কোনো মাল মুলকের উপরে, না কোনো দুনিয়ার কোনো মাদ্রি শেকেলের উপরে, না কোনো ডিগ্রি, না কোনো বস্তুর উপরে মুখাপেক্ষী কোনো শর্তই নাই দিন অর্জনের জন্য. ایسے لوگوں پر ابتدا میں اللہ پاک نے اس دین کو مکمل کرایا ہے جن لوگوں کے پاس کھانے کو روٹی نہیں تھی، پہننے کو کپڑا نہیں تھا، رہنے کے گھر نہیں تھے، چلنے کے لیے سواریاں نہیں تھی. ایسے لوگوں کے اوپر اللہ پاک نے اس دین کو مکمل کرایا ہے. এবং সবচেয়ে প্রথম যারা এই দিনের উপরে পরিপূর্ণ উতরাইছেন, পরিপূর্ণ দিনের উপরে আসছেন, সাহাবা ইকরামের জামাত, তারা তো খাবারের মতো বস্তু, খাদ্য বস্তুও ছিল না, না রুটি না ভাত.
এরকম না পরনের জন্য পোশাক, না বসবাসের জন্য বাসস্থান, না এদের জন্য কোনো সওয়ারি, দুনিয়ার কোনো আসবাবই ওনাদের কাছে ছিল না, দুনিয়ার কোনো বস্তুই ওনাদের কাছে ছিল না। অথচ দিন আল্লাহ তালা তাদেরকে দিয়ে পূর্ণ করেছেন। ওনাদের জীবনে পরিপূর্ণ দিন আল্লাহ তালা এনে দেখাই দিয়েছেন যে দিন পূর্ণতার জন্য কোনো বস্তুরই কোনো মুখাপেক্ষিতা নাই, কোনো বস্তুরই কোনো শর্ত নাই। इस मुबारक दीन का जिंदगियों में आना और इस मुबारक दीन का सारे आलम में पहुंचना, अल्लाह पाक ने इसका सबब दुनिया की किसी चीज को नहीं बल्कि हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक मेहनत को बनाया है। এই দিন দুনিয়াতে জিন্দগিতে আসার জন্য এবং সমস্ত দুনিয়াতে বিস্তার লাভ করার জন্য, সমস্ত দুনিয়াতে এটা পৌঁছানোর জন্য আল্লাহ জাল্লা জালালু দুনিয়ার কোনো আসবাব, দুনিয়ার কোনো বস্তু, দুনিয়ার কোনো সাজু সামানকে শর্ত করেন নাই, বরং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আনিত যে দিনের মেহনত, সেই মেহনতকেই এর জন্য শর্ত করেছেন। आपकी मेहनत के आमाल आमाल नबूवत हैं। রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যে মেহনতের আমল, এটা আমলে নবুয়ত, নবুয়তি মেহনত। आपकी मेहनत आमाल दावत है। রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আমল আমলে দাওয়াত। आपकी मेहनत आमाल हिदायत है। রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মেহনত হিদায়তের আমল। जो मेहनत के आमाल है वही आमाल मस्जिद है। যে মেহনত সেটাই মসজিদের আমল। दावत देने में लगना, দাওয়াত দেওয়ার মধ্যে লাগতে হবে, तालीम और ताल्लुम में लगना, তালিম তাল্লুমে লাগতে হবে, जिक्र और इबादत के काम में लगना, জিকির ইবাদতের কাজে লাগতে হবে, खिदमत के कामों में लगना, খেদমতের কাজে লাগতে হবে। ये आमाल आमाल दावत भी है, यही आमाल आमाल हिदायत भी है। এই আমলগুলোই দাওয়াতের আমল, এই আমলগুলোই আবার হিদায়তের আমল, और यही आमाल आमाल नबूवत है। এবং এই আমলগুলোই নবুয়তের আমল। भाई दोस्तों जब मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, इन चार आमाल में लगे रहो, चारों सिमतों में हिदायत आएगी, मशरिक में, मगरिब में, शुमाल में, जुनूब में। হযরত মাওলানা ইউসুফ সাহেব বলতে এই চারটা আমলের ভিতরে ভালো করে লেগে থাকো, আর চারটা আমলের ভিতরে চতুর্দিকেই হিদায়তের আলো ছড়াবে, হিদায়ত বিস্তার লাভ করবে, পূর্বে ও পশ্চিমে ও উত্তরে ও দক্ষিণেও কোনো দিক আর বাকি থাকবে না। চার আমলের বিনিময়ে চতুর্দিকেই হিদায়তের আলো এবং ইসলামের আলো ছড়াবে। फरमाते थे इन चार आमाल में लगे रहो, चारों अकवाम में हिदायत आएगी, मुशरिक में और मुल्हिद में, यहूद में और नसारा में। এবং বলতে যে চারটা আমলে লেগে থাকো, চাইরও তবকার মধ্যে হিদায়ত আসবে, মুশরিকের মধ্যে আসবে, আল্লাহ পাকের অস্বীকারীর মধ্যে আসবে, ইহুদির মধ্যে আসবে, হ্যাঁ মুলহিদের মধ্যে আসবে, আল্লাহ পাক ইহুদিদের মধ্যে আসবে, নাসারাদের মধ্যে আসবে। हाँ, ये फरमाया करते थे मौलाना कि इन चार आमाल में लगे रहो, साथ दुनिया में चारों तरफ हिदायत फैलेगी। যে চার আমল লেগে থাকো, দুনিয়ার চারোদিকে চতুর্দিকেই হিদায়তের আলো ছড়াবে। भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, जिस तरह से इब्तदा में इस दीन के फैलने का सबब ये आमाल बने हैं और ये आमाल रहे हैं, इसी तरह से आज इस काम को शुरू हुए 100 साल होने वाले हैं। आज सारी दुनिया में ये काम पहुंच गया, सारे मुल्कों में ये काम पहुंच गया और मुल्कों के अंदर छोटे छोटे शहरों और देहातों तक ये काम पहुंच गया। लेकिन इस काम के पहुंचने का सबब कोई रिवाजी शक्ल नहीं थी। इस काम के पहुंचने का सबब कोई मुल्क और माल की शक्ल नहीं थी। আজকে আল্লাহ জাল্লা জালালুহু এই কাজকে বর্তমান কালেও, বর্তমান জমানেও গ্রামে গ্রামে, শহরে শহরে, দেশে দেশে, দুনিয়ার প্রান্তে প্রান্তে এই কাজকে আল্লাহ তাআলা ছড়াই দিয়েছেন, পৌঁছাই দিয়েছেন, কাজ উঠাই দিয়েছেন। কিন্তু এই কাজকে বিস্তারের জন্য না কোনো রাজত্ব তার কোনো সমান ছিল, না কোনো সম্পত্তি এর কোনো অসিলা ছিল, না দুনিয়ার কোনো শেকেল তার কোনো অসিলা ছিল। সমস্ত দুনিয়াতে যে আল্লাহ তাআলা 100 বছরের মতো সময় নিয়ে এই মেহনত যে আল্লাহ তাআলা করাচ্ছেন এবং পৌঁছাচ্ছেন, দুনিয়ার কোনো বস্তু, আসবাব, মুলক, রাজত্ব কোনো কিছুই তার সমান ছিল না। এবং এইভাবে আল্লাহ তাআলা সমস্ত দুনিয়াতে চার আমলের দ্বারাই বিস্তার লাভ করাইছেন। दो तरीके हैं सारी दुनिया में इस काम के पहुंचने के। দুইটা তরিকা আছে সারা দুনিয়াতে এই কাজ পৌঁছাবার জন্য। इब्तदा में जिस तरह से अल्लाह पाक ने दो तरीके, एक हिजरत एक नुसरत। একদম শুরুতে যেরকম আল্লাহ তাআলা দুইটা কাজকে রসিলা বানাইছেন, হিজরত এবং নুসরত। मुसलमान की पहचान दो बातों से होती थी, या मुसलमान मुहाजिर था या मुसलमान अंसार था। প্রথম জমানেও মুসলমানের পরিচয় দুইটা পরিচয় দিয়ে হইতো,
মুসলমান হয়তো মুহাজির আল্লাহ রাস্তায় বের হয়ে গেছে, অথবা মুসলমান আনসার আল্লাহ রাস্তায় বের হওয়াতে সাহায্যকারী হয়েছে। माइलिया साहब रहमतुल्लाह अलैह के मलफूजात में है, एक मुसलमान में न हिजरत की शान है न उसमें नुसरत की शान है, तो फिर ये कौन सा मुसलमान है? মোল্লা ইলিয়াস সাহেব রহমতুল্লাহ মুলফুজাতের মধ্যে আছে, ওনার বাক্যের মধ্যে আছে যে এক মুসলমান যার মধ্যে হিজরতের শানও নাই এবং মুসলমান যার নুসরতের শানও নাই, তো সে কেমন মুসলমান? साहबा इकराम ने इब्तदा से इस दीन को लेकर के हिजरत फरमाई, और साहबा इकराम ने जितने जब जाते थे तो काफिलों की शक्ल में लोगों को लेकर आते थे, जब वो उनको अपने मकाम पर लाते थे तो उनको अपने मकाम पर रख करके अपने माहौल में उन पर मेहनत करते थे। ये मकामी काम था, और जब निकलते थे तो ये हिजरत की शान थी, और उनका निकलना अल्लाह के रास्ते का खुरूज और उनको वापस आना, अपने मकाम पर रहते हुए आने वालों को सिखाना और समझाना, ये मकामी काम शुमार होता था। সাহাবা ইকরাম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আজমাইন যখন আল্লাহ রাস্তায় বের হতেন মুহাজিরের শেকেলে, তখন যেখানে যেতেন সেখান থেকে মানুষদেরকে তশকিল করে উসুল করে ইসলামের দাওয়াত দিয়ে নিয়ে আসতেন সাথে করে, আর যখন নিয়ে আসতেন তখন তাদেরকে দিন শিখাইতেন, নুসরত করতেন। এবং সাহাবা ইকরামের এই দুইভাবেই ওনাদের মেহনত ছিল, যা যখন বেরোতেন তখন হিজরতের শান, আর যখন ফিরে আসতেন তখন নুসরতের শান। এটা মাকামি কাজ গণ্য করা হতো। যখন মাকামে এসে তারা মাকামের দিন কায়েম করতেন, মসজিদকে আবাদ করতেন, দিন শিখাইতেন, এটা মাকামি কাজ গণ্য করা হতো। इसीलिए अल्लाह पाक ने कुरान पाक में और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपने सहाबा को अल्लाह के रास्ते में निकलने के फजाइल सुनाए। এই জন্য আল্লাহ কোরআনে পাকের মধ্যে এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ সাহাবাদেরকে হাদিসের মাধ্যমে আল্লাহ রাস্তায় বের হওয়ার ফজিলত এবং লাভ শোনাইছেন। एक हदीस में है कि जो आदमी अल्लाह के रास्ते में निकले और अल्लाह के रास्ते में चलते हुए उसके पैरों पर अल्लाह के रास्ते की धूल लग जाए तो जहन्नम की आग उसके पैरों को नहीं जलाएगी। এক হাদিসে পাকের মধ্যে আছে যে আল্লাহ রাস্তায় বেরোবে এবং তার আল্লাহ রাস্তায় চলার কারণে তার পায়ের মধ্যে ধুলা আসবে, তো জাহান্নামের আগুন সেই আগুন পাওকে স্পর্শও করতে পারবে না। अगर ये धूल अल्लाह के रास्ते की उसके चेहरे पर लग जाए तो जहन्नम की आग उसके चेहरे को नहीं जलाएगी। আর যদি সেই ধুলা ময়লা তার চেহারার মধ্যে লেগে যায় তো জাহান্নামের আগুন সেই চেহারাকেও স্পর্শ করতে পারবে না। अगर ये धूल अल्लाह के रास्ते की उसके पेट में दाखिल हो जाए तो जहन्नम की आग और अल्लाह के रास्ते की धूल एक पेट में एक साथ जमा नहीं हो सकती। আর যদি সেই ধুলা সেই ময়লা পেটের মধ্যে চলে যায় তো জাহান্নামের আগুন আর আল্লাহ রাস্তার ধুলা একত্রে জমা হবে না। अल्लाह के रास्ते में निकलने वालों के लिए फरमाया, हदीस के अंदर है, एक आदमी अल्लाह के रास्ते में निकलकर एक दिन गुजारे, उसका एक दिन गुजारना अल्लाह के रास्ते में उसके अलावा के 1000 दिनों से बेहतर है। এবং হাদিসে পাকে কথাও আছে যে আল্লাহ রাস্তায় যদি কেউ একদিন সময় কাটায়, একদিন সময় দেয়, তো তার আল্লাহ রাস্তা ছাড়া বাড়িতে 1000 দিন ইবাদত করার চেয়েও তার একদিন উত্তম। भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, एक जमात अल्लाह के रास्ते में जाने के लिए तैयार हो गई। उस जमात ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, या रसूलुल्लाह आप अगर हमें इजाजत दें तो हम यहाँ रात गुजार लें। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, क्या तुम नहीं चाहते कि तुम ये रात अल्लाह जन्नत के बागों में गुजारो? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জমানায় মদিনা মুনাওয়ারাতে এক জামাত আল্লাহ রাস্তায় যাওয়ার জন্য তৈরি হয়েছে, রাত্র হয়ে গেছে। সাহাবারা বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ আমরা কি আজকের রাত্রটা মদিনায় কাটায় কালকে সকালে রওনা হইলে হবে? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, কেন তোমরা কি এটা পছন্দ করো না যে আজকের রাত্রটাও তোমরা জান্নাতের বাগানের মধ্যে কাটায় দাও? অর্থাৎ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তরগিব দিচ্ছেন যে না, তোমরা তৈরি জামাত মদিনায় রাত কাটায় না, ও আল্লাহ রাস্তায় চলে যাও। এটা তো এরকমই হবে যেরকম জান্নাতের বাগানের মধ্যে রাত কাটায় দিলা। अल्लाह के रास्ते में निकलने के फजाइल में अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि जो आदमी दुनिया में रहकर 3 काम करेगा, अगर वो जिंदा रहेगा तो अल्लाह पाक उसे रोजी देंगे, और अगर उसे मौत देंगे तो अल्लाह पाक उसे जन्नत में दाखिल कर देंगे। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, দুনিয়াতে থেকে যে 3টা কাজ করবে, যদি সে জীবিত থাকে তো আল্লাহ তাআলা তাকে উত্তম রিজিক দান করবেন, আর যদি সে মারা যায় তো আল্লাহ তাআলা তাকে জান্নাত দান করবেন। एक है अपने घर में दाखिल होकर सलाम करना, একটা হলো নিজের ঘরে যখনই প্রবেশ করবে সালাম দিবে। एक है अपने यहाँ मस्जिद में जाना,
আর নিজের মসজিদে যাওয়া, एक है अल्लाह के रास्ते में निकलना, আর তৃতীয় হলো আল্লাহর রাস্তায় বের হওয়া। 3 काम करने वाले के लिए फजीलत है। এই 3 কাজ করার জন্য অনেক লাভের বিষয়। अपने घर में दाखिल होकर सलाम करना, अपने यहाँ मस्जिद में जाना और अल्लाह के रास्ते में निकलना। নিজের ঘরে প্রবেশের সময় সালাম দেওয়া এবং নিজের মহল্লার এলাকার মসজিদে যাওয়া এবং আল্লাহর রাস্তায় বের হওয়া, ये अल्लाह के रास्ते में निकलने के फजाइल सुनाए गए। এইভাবেই আল্লাহর রাস্তায় বের হওয়ার লাভ বলা হয়েছে। इसलिए कि इस दीन की हयात का के जो असबाब है वो अपने घरों से अल्लाह के रास्ते में निकलना है। কেননা এই দিনের হায়াত, দিনের বাঁকা, দিনের বিস্তার আল্লাহর রাস্তায় বের হওয়ার উপরেই নির্ভরশীল। एक सबब दीन के जिंदा होने का, सारे आलम में दीन के पहुंचने का एक सबब अल्लाह के रास्ते का खुरूज है। দিন সমস্ত দুনিয়াতে থাকা এবং সমস্ত দুনিয়াতে বিস্তার লাভ করার একটাই ওসিলা, সেটা আল্লাহর রাস্তায় বের হওয়া। और एक तरीका सारी दुनिया में दीन के पहुंचने का और खुद की जिंदगी में दीन के आने का एक सबब है अपने मकाम पर मकामी मेहनत करना। এরকম ভাবে নিজের জিন্দগিতে দিন আসা এবং দিন সমস্ত দুনিয়াতে বাকি থাকার আরেকটা সবব হল নিজের এলাকায় মাকামি কাজের মধ্যে মশগুল থাকা। भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, इस इज्तिमा के अंदर एक बहुत बड़ा मजमा वो है जो अल्लाह के रास्ते में निकल रहा है। মাশাআল্লাহ, এই ইজতিমার মধ্যে বড় একটা মজমা আছে যারা নগদ এখান থেকে আল্লাহর রাস্তায় বের হচ্ছেন। निकलने वाला अल्लाह के रास्ते में निकलने के इन फजाइल के इस्तेहजार के साथ निकले। যারা আল্লাহর রাস্তায় বের হবো তারা আল্লাহর রাস্তায় বের হওয়ার যে লাভ আছে, যে বদলা আছে, যে প্রতিদান আছে, এটা যেন স্মরণ রাখি, এটা মনে রাখি এবং সেটার বিশ্বাস, আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বেরোই। अल्लाह के रास्ते में अल्लाह के वादों के यकीन के साथ निकले। এবং আল্লাহ রাস্তায় বের হওয়ার সময় আল্লাহ তাআলার ওয়াদার উপরে আস্থা এবং ভরসা রেখে বেরোয়। शौक और रग़बत उसके अंदर पैदा हो, তার ভিতরে উৎসাহ এবং আগ্রহ পয়দা হয়। जितना अल्लाह के वादों का यकीन दिल में होगा उतनी तबीयत के अंदर शौक और रग़बत पैदा होगी। যত আল্লাহ তাআলার ওয়াদার উপরে यकीन হবে ততই তার তবিয়তের ভিতরে শখ এবং আগ্রহ পয়দা হবে। एक बहुत बड़ा मजमा इज्तिमा से वो है जो वापस अपने घरों को जाएगा। আরেকটা এরকম বড় মজমা এরকমও হবে যারা ইজতিমার পরে নিজের ঘরে ফেরত যাবে। बेहतर बात तो ये थी कि यहाँ से सब लोग अल्लाह के रास्ते में निकलते, कोई घरों को वापस न जाता। উত্তম কথা তো এটাই ছিল যে এখান থেকে কেউ ঘরে না যেত, অধিকাংশ লোক, অধিক পরিমাণের লোক আল্লাহ রাস্তায় বেরিয়ে যেত, এটাই তো উত্তম বিষয় ছিল। हमें घरों पर जाने का शौक और रग़बत, हमारे घरों पर जाने की जल्दी न हो, हमें अल्लाह के रास्ते में निकलने का शौक और रग़बत हो। আমাদের তবিয়তের ভিতরে যেন আল্লাহ করে এটা এসে যায়, ঘরে যাওয়ার আগ্রহ আমাদের মধ্যে শেষ হয়ে যায় তো আল্লাহ রাস্তায় বের হওয়ার আগ্রহ আমাদের বৃদ্ধি পেয়ে যায়। भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, अभी हमें इस काम की में निकलने की आदत तो हुई है, लेकिन इस काम में जो शौक और रग़बत होना चाहिए वो नहीं हुई अभी। এখন পর্যন্ত তো আল্লাহ শুকর আমাদের আল্লাহ রাস্তায় বের হওয়ার কিছুটা তো অভ্যাস আদত হয়েছে, কিন্তু এখনো সেই পরিমাণ আগ্রহ, পর্যাপ্ত আগ্রহ যেটা হওয়ার উচিত সেটা এখনো হয়েছে বলে মনে হয় না। मौलाना साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, जितनी जल्दी तुम्हें घरों को जाने की है, जितनी जल्दी तुम्हें घरों को जाने की है, उतनी जल्दी तुम्हें अल्लाह के रास्ते में निकलने की हो जाए, और जितनी ताखीर तुम्हें अल्लाह के रास्ते में निकलने की है उतनी ताखीर तुम्हें घरों को वापस जाने में हो जाए। মোল্লা ইলিয়াস সাহেব রহমতুল্লাহ বলতেন যে তোমাদের আজকে ঘরের দিকে যাওয়ার যে পরিমাণ আগ্রহ এবং তলব, এই পরিমাণ আগ্রহ আল্লাহ রাস্তায় বের হওয়ার জন্য হয়ে যায়, আর এখন আল্লাহ রাস্তায় বেরোতে যেরকম অবহেলা এবং অনাগ্রহ দেখা যায় সেই পরিমাণ অনাগ্রহ এবং অবহেলা ঘরে যাওয়ার বেলায় হয়ে যায়। এটাই ছিল স্বাভাবিক এবং এটাই হওয়া উচিত। जाने वाले ये समझे कि हम चिल्ले के लिए नहीं जा रहे, 4 महीने के लिए हम चिल्ले के लिए नहीं, 4 महीने में 4 महीने के लिए नहीं, हम तो चिल्ले में इसलिए जा रहे हैं ताकि अपनी जिंदगी को कबूल करवा लें। আমরা যখন চিল্লায় বেরোই বা 4 মাসে বেরোই, শুধু এটা মনে না করি যে আমি চিল্লায় বেরোচ্ছি চিল্লার জন্য, 4 মাস বেরোচ্ছি 4 মাসের জন্য, না, আমাদের তো মনের ভিতরে এটা থাকা চাই আমরা এই কথা নিয়ত করে যাই যে আল্লাহ তাআলার রাস্তায় আল্লাহর কাছে আমরা নিজেকে কবুল করাবার জন্য যাই। चिल्ले और 4 महीने का तो अल्लाह ने मौका दिया है। চিল্লা 4 মাস তো আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে সুযোগটা দিয়েছেন। इस मौके का फायदा ये है कि अल्लाह ताला हमें कबूल फरमाए, इसमें मेहनत करें। এই মौकाর ফায়দা তো এটাই যে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে কবুলও করে নেন রাস্তার জন্য।
जो लोग घरों को वापस जा रहे हैं वो घरों को वापस जाना अपनी उस तबीयत के साथ वापस न जाए कि चलो काम पूरा हुआ। काम पूरा नहीं हुआ है, अभी तो ये समय पूरा हुआ है। काम तो असल शुरू होगा जब आप अपने मकाम पर पहुंचोगे। ওই যে ঘরে যাওয়ার সময় আমাদের মনের ভিতরে যেন এই ধারণা না আসে যে আমরা তো কাজ পুরা করে যাচ্ছি। না, কাজ কিভাবে পুরা হলো? এখন তো ইস্তেমা পুরা হয়েছে বলতে পারি। কাজ তো তখনই শুরু হবে যখন আমরা নিজের মাকামে গিয়ে কাজ পরিপূর্ণভাবে করব। जो लोग घरों को वापस जा रहे हैं वो छुट्टी समझ के वापस न जाए। এখন যারা ঘরে ফেরত যাচ্ছি তারা ছুটি মনে করে যেন ঘরে না যায় যে ছুটি হয়েছে কাম থেকে। इसलिए कि अल्लाह के रास्ते में निकलकर अमल करना, अल्लाह के रास्ते में निकलकर अमल करना और अपने मकाम पर रहकर अमल करना, उस अमल में कोई तब्दीली नहीं होगी। अमल में कोई तब्दीली नहीं होगी। जो अमल अल्लाह के रास्ते में निकल करके किया वही अमल अल्लाह के रास्ते से वापस आकर अपने मकाम पर भी करना होगा। কেননা আল্লাহ রাস্তায় বেরোয়ার যে কাজ, যে আমল, আর আল্লাহ রাস্তা থেকে এলাকায় গিয়ে যে আমল, তোদের মধ্যে কোনোই পরিবর্তন নাই। যে আমলগুলো যেভাবে আল্লাহ রাস্তায় বেরো আমাদেরকে করতে হয় ঠিক একই আমল একইভাবেই আমরা যখন এলাকায় ফিরে যাব সেখানে একই আমলগুলো আমাদেরকে করতে হবে। वो आमाल जो आमाल नबूवत है, वो आमाल जो आमाल हिदायत है, वो आमाल जो आमाल मस्जिद है, वो आमाल अल्लाह के रास्ते में निकलकर हम सीख रहे हैं और सीखेंगे और उनकी अपनी तबीयत को उन आमाल के मुताबिक बनाएंगे। अपने आप को उन आमाल को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएंगे। इसी तरह से वापस जाकर हम अपने आप को उन्हीं आमाल के साथ अपना वक्त गुजारेंगे। यही मकामी काम है। যে আমল হেদায়েতের আমল, যে আমল নবুয়তের আমল, যে আমল সংশোধনের আমল, সে আমলগুলো যেরকম ভাবে আমাদেরকে আল্লাহ রাস্তায় বেরিয়ে করে অভ্যস্ত হব এবং নিজের তবিয়তের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে নেব, সেই আমল একই আমলগুলো গিয়ে আমরা যখন মাকামে যাব তখন একই আমলগুলিতে আমরা অভ্যস্ত হব। কেননা হেদায়েতের আমল, নবুয়তের আমল কোন অবস্থায় ছাড়ার সুযোগ নাই। तब्दीली जगह की होगी, आमाल की तब्दीली भी होगी। স্থানের তো পরিবর্তন হবে, কখনো আল্লাহ রাস্তায় বেরে, কখনো নিজ মক্কামে। তো মক্কামে আমলও ওইটাই, মসজিদ আমলও ওইটাই। কোন স্থান পরিবর্তন হলে আমলের পরিবর্তন হবে না। इसलिए भाई दोस्तों जो वापस जा रहे हैं इस समय से वो अल्लाह पाक से रोते हुए जाए, दुआएं मांगते हुए जाए और अल्लाह पाक से ये दुआ मांगे, ए अल्लाह हमें भी अपने रास्ते में जल्द से जल्द निकलने की तौफीक अता फरमा। এবং যারা যাবে তারাও মনে ব্যথা নিয়ে যায়, কাঁদতে কাঁদতে যাই যে আল্লাহ আমি তো এলাকায় ফিরে যাচ্ছি, আমাকেও তোমার রাস্তায় বের হওয়ার মতো তৌফিক দান করো। এই ব্যথার সাথে ফিরে যাওয়া যেতে পারে। अल्लाह हमारा वापस जाना सिर्फ घर कारोबार के लिए ना हो बल्कि हमारा वापस जाना इस काम के लिए बना दे। এবং মনের ভিতরে দোয়াও থাকে, আকাঙ্ক্ষাও থাকে যে আল্লাহ আমরা শুধু ঘর কারবারের জন্য ফেরত যাচ্ছি না, আমরা তো এই কাজের জন্যই এলাকায় ফেরত যাচ্ছি। जिस काम के लिए लोग अल्लाह के रास्ते में निकल रहे हैं उसी काम की नीयत अपने मकाम पर लेकर जाओ। যে কাজের জন্য মানুষ আল্লাহ রাস্তায় বেরোচ্ছে ওই কাজের আলাদা এবং নিয়ত নেই আমরা মক্কামে যাব। इसलिए कि आमाल की तब्दीली नहीं है। কেননা কাজের তো কোনো পরিবর্তন নাই, কাজের কোনো বদল নাই। हाँ, जिस तरह अल्लाह के रास्ते में निकलकर पूरी जमात निकलने के जमाने में इन 4 आमाल में अपने आप को लगाती है, दावत में, तालीम में, जिक्र, इबादत में और खिदमत के कामों में। जिस तरह जमात अल्लाह के रास्ते में निकलकर अपने आप को मशगूल रखती है, इसी तरह से अपने मकाम पर वापस जाकर हमें अपने आप को इन्हीं आमाल में मशगूल करना होगा। যেরকম ভাবে আমরা আল্লাহ রাস্তায় যখন বেরোই তখন দাওয়াতের মধ্যে, তালিমের মধ্যে, জিক্র ইবাদতের মধ্যে, খেদমতের মধ্যে নিজেকে মশগুল করি। 4টা নবুয়তের আমল, হিদায়াতের আমল, মসজিদের আমল, ফিরত যাওয়া তো আমাদেরকে এরকম ভাবেই দাওয়াত ইলাল্লাহর মধ্যে, তালিম তাআল্লুমের মধ্যে, জিক্র ইবাদতের মধ্যে, খেদমতের মধ্যে আমাদেরকে মশগুল থাকতে হবে। सब नियत करें, सारा मजमा नियत करें, इंशाअल्लाह वापस जाकर अपने आप को इन्हीं आमाल में लगाएंगे। সবাই নিয়ত করি, সমস্ত মজমা নিয়ত করি, ফিরত যাও আমরা ইনশাআল্লাহ নিজেকে এই আমলের মধ্যেই ব্যস্ত রাখবো। तैयार हो? তৈরি আছি ভাই? माशाअल्लाह। भाई दोस्तों वापस जाकर इन्हीं आमाल में लगने के लिए मकाम पर 5 आमाल की तरतीब और मेहनत है। ফিরত যায় নিজ এলাকায় গিয়ে এক আমলের মধ্যে লাগার জন্য 5টা আমলের সেকেলে তার নকশা কায়েম করতে হবে। वापस जाकर इस काम में चलते रहने के लिए भी बहुत सारी पाबंदियां हैं। ফিরত যায় এই কাজে চলার জন্য অনেকগুলি নিয়ম শৃঙ্খলা আছে। भाई दोस्तों जिस तरह आदमी अल्लाह के रास्ते में निकलकर
जमात में रहकर एक अमीर की इताअत के साथ अपने आप को चलाता है, ऐसे ही मकाम पर भी हमें अपने आप को इताअत के साथ चलाना है। যেরকম জামাতে গিয়ে আমরা এক আমিরের মতাতে তার ইতাআতের সঙ্গে চলি, এরকম জামাতে গিয়ে আমাদের এলাকায় গিয়ে ইতাআতের সঙ্গে আমাদের চলতে হবে। सारी जमात एक अमीर की मानकर चलती है, সমস্ত জামাত এক আমিরকে মেনে চলতো, तो आपस में इज्तिमाइयत और मोहब्बत पैदा होती है। তখনই আমাদের ইজতিমাইয়াত मोहब्बत पैदा হয়। अगर जमात का हर साथी अपनी मनवा कर चलेगा तो सारी जमात आपस में सबके एक दूसरे के सर फूटेंगे। আর যদি জামাত যদি নিজের চালাইতে থাকে, না অমান্য করে আর বাধ্যবাধকতা না থাকে, ইতাআত না থাকে, তো প্রত্যেক জামাতের ভিতরে হাঙ্গামা এবং গন্ডগোলই তৈরি হবে। हाँ, सब झगड़ेंगे आपस में, প্রত্যেকে একে অন্যের সঙ্গে লড়াই করবে। अपनी अपनी मनवाएंगे तो झगड़ा पैदा होगा। প্রত্যেকে যদি নিজেরটাই মানাইতে চায় তাহলে ঝগড়াই তৈরি হবে। सब मिलकर के एक की मानेंगे तो मोहब्बत पैदा होगी। আর সবাই মিলে একজনকে মানলেই मोहब्बत पैदा হবে। मकाम पर भी हम अपने मकामी काम में मोहब्बत के साथ चले, इज्तिमाइयत के साथ चले, एक दूसरे का इकराम करके चले। इसके लिए हमें मकाम पर भी अपने आप को इसी इताअत के साथ चलाना होगा। এরকম ভাবে মাকামে গিয়েও আমাদেরকে ইজতিমাইয়াতের সঙ্গে, মোহব্বতের সঙ্গে, ইতাআতের সঙ্গে চলবো, তখনই আমাদের ভিতরে ইজতিমাইয়াতও পয়দা হবে, ভালোবাসা আন্তরিকতাও পয়দা হবে, এক যে মাইনা চলার ভিতর দিয়ে। जमात में ये काम आसान था, इसलिए कि पूरी जमात में एक अमीर था। मकाम पर जाने के बाद कहीं अमीर हैं कहीं नहीं है। সফরে চলা অবস্থা তো এই বিষয়ে অনেকটা আসানই ছিল, কারণ একজন সুনির্দিষ্ট আমিরের অধীনে আমরা চলছি। মাকামে গিয়ে সেটা হয়তো সব জায়গায় একই অবস্থা হবে না, কোথাও আমিরের সেকেল আছে কোথাও নাই। जहाँ अमीर है वहाँ अमीर से जुड़कर चलेंगे और अमीर की बात मानकर चलेंगे, যেখানে আমির আছে সেখানে আমিরের সঙ্গে মিলে আমিরের কথা মেনেই চলবো। और जहाँ अमीर नहीं है वहाँ मशवरा है, हम अपने आप को मशवरे के साथ जोड़कर चलेंगे। যেখানে আমির নাই সেখানে মশওয়ারা আছে, মশওয়ারা কায়েম করবো, সেই মশওয়ারার অধীনে মশওয়ারার সঙ্গে জড়িয়ে মিলে চলবো। सो गए क्या? ভাই কিছু ঘুমাই যায়নি তো? सो गए? বলেন না, ঘুমাই গেছেন কিনা? ये सामने बैठ के सो गए? সামনে বসে কিছু চোখ বন্ধ হয়ে যাবে, চাদর মুড়ি একটু খুলে দেন ভাই। हाँ, এটা তো নজর উঁচা করে শুনতে হবে। अपने आसपास वालों को देख लो। সবাই একে অন্যকে দেখি, ডানে বামে দেখি ভাই। हाँ, तो ये बात थी कि हम अपने मकाम पर मशवरा हर जगह है, हम अपने आप को मशवरे से जोड़कर चले और मशवरे से जुड़कर चले। এই জন্য আমরা সব জায়গায় তো মশওয়ারা আমাদের কায়েম আছে আলহামদুলিল্লাহ। সেই জন্য আমরা সবাই মশওয়ারার সঙ্গে জুড়ে মিলে চলবো, মশওয়ারার সঙ্গে নিজেকে জুড়ে নিব। जो आदमी मशवरे से जुड़ा वो काम से जुड़ा, जो मशवरे से कटा वो काम से कटा। যে মশওয়ারার সঙ্গে জুড়ে গেছে সে কামের সঙ্গে জুড়ে গেছে, আর যে মশওয়ারা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে সে কাম থেকেও বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। शैतान हम सबका दुश्मन है। শয়তান আমাদের সকলেরই শত্রু। हाँ, जिस तरह से भेड़ियों का दुश्मन बकरियों का दुश्मन भेड़िया है, इसी तरह से इंसानों का दुश्मन शैतान है। যেরকম ভাবে বকরির শত্রু বাঘ, এরকম ভাবে মানুষের শত্রু হলো শয়তান। भाइयों दोस्तों, देखो, शैतान नहीं चाहता कोई मुसलमान दावत का काम करे। শয়তান কখনোই চায় না যে কোনো মুসলমান দাওয়াতের কাজে লাগুক। शैतान इस पर तो मुतमईन हो जाएगा किसी न किसी दर्जे पर कि तुम मुसलमान होकर नमाज पढ़ लो, लेकिन तुम दूसरों को नमाज के लिए तैयार मत करो। শয়তান কোনো না কোনো স্তরে তো এর মধ্যে রাজি হয়ে যাবে, ঠিক আছে তুমি মুসলমান নামাজ পড়ো, কিন্তু এটার ভিতরে সে কখনোই রাজি হবে না যে তুমি অন্যকে নামাজের জন্য তৈয়ার করো। हाँ, उसे ये पता है कि ये अगर दूसरों को तैयार करेंगे नमाज के लिए और अल्लाह के हुक्मों के लिए तो फिर मेरी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। इसलिए शैतान नहीं चाहता कि कोई आदमी दावत का काम करे। কেননা শয়তান এটা ভালো করেই জানে, যদি অন্যদের উপর আমরা নামাজের মেহনত করে নামাজি বানাই তো শয়তান জানে তার সব মেহনত ব্যর্থ হয়ে যাবে, কেননা সে তো দাওয়াতের কাজে লেগে গেল। শয়তান এটাতে কখনোই সন্তুষ্ট হবে না, রাজি হবে না, ছাড় দিবে না যে কেউ দায়ী হয়ে যাক, আল্লাহর রাস্তায় দাওয়াত দেনে वाला হয়ে যাক। 4 महीने लगाकर वापस जाने वालों को, चिल्ला लगाकर वापस जाने वालों को वो ये चाहेगा कि ये काम से कट जाए, ये काम ठीक है, कट जाए। কট যায়। 4 মহিনা লাগায় চিল্লা লাগায় যারা যাবে তাদের ব্যাপারে শয়তান এটাই চাবে যে এই কাজের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকুক। शैतान के पास काम करने वाले को काम से काटने का क्या नुस्खा है? কাম করনালদের কাম থেকে বিচ্ছিন্ন করা শয়তানের কাছে কি তরিকা আছে, কি পদ্ধতি আছে? हाँ भाइयों दोस्तों, देखो, शैतान के पास जो हथियार है काम करने वालों को काम से काटने का, वो है मशवरे से काटना। শয়তানের কাছে যে বড় হাতিয়ার
কাজওয়ালাকে কাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করার জন্য, জুদা করার জন্য, সেটা হলো মাশওয়ারাত থেকে তাকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া। अगर किसी आदमी को काम से काटना है तो उसे मशवरे से रोक दो, मशवरे से काट दो। যদি কাউকে কোনো কাজ থেকে পৃথক করতে হয় তো একটাই উপায় এবং সবচেয়ে কার্যকরী উপায় হলো তাকে মাশওয়ারাত থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া। मशवरे से काटने का उसके पास क्या हथियार है? আর মাশওয়ারাত থেকে যে বিচ্ছিন্ন করবে, কাটবে, এটা তার জন্য, তার কাছে এটা কি হাতিয়ার আছে? मशवरे से काटने का उसके पास हथियार है मशवरे में जो जिम्मेदार हैं उनकी कमी दिखाना। আর মাশওয়ারা থেকে কাটবার উপায় তার কাছে হাতিয়ার হলো মাশওয়ারা যে জিম্মাদার আছে তার ত্রুটি বিচ্যুতিগুলি তার সামনে নজরের মধ্যে নিয়ে আসবে। जो काम को लेकर चल रहे हैं, जो मशवरे में जिम्मेदार बन रहे हैं, जिम्मेदारों की कमी दिखाकर, काम करने वालों की कमी दिखाकर काम करने वाले को काम से काटना। যে কাম কর্নেওয়ালাকে কমি, জিম্মাদারের কমি দেখাই তাকে জিম্মার কাজের থেকে এবং কাজ করার থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়। इसकी मिसाल ऐसी है जैसे कोई आदमी यूं कहे अल्लाह के रास्ते में निकलकर रात भर नमाज पढ़ लूंगा, दिन भर रोजा रख लूंगा और तकबीर उला के साथ नमाज भी पढ़ लूंगा, 3 तस्बीह भी पूरी कर लूंगा, तिलावत भी कर लूंगा, गश्त भी कर लूंगा और सारी मेहनत में इस्तेमाल हो जाऊंगा, सारे काम कर लूंगा, बस एक ही काम नहीं करूंगा, अल्लाह के रास्ते में निकलकर अमीर की बात नहीं मानूंगा, बाकी सारे काम करूंगा। এটা উদাহরণ তো এরকম বলা যায় যে কেউ আল্লাহ রাস্তায় গেল আর সে বললো সারাদিন রোজা রাখবো, সারা রাত তাহাজ্জুদ পড়বো, নামাজ পড়বো, ইবাদত করবো, গাছতেও করবো, এরকম ভাবে সমস্ত আমলগুলোই করবো, কিন্তু আমিরের কথা মানবো না, আমিরের সঙ্গে সম্পর্ক রেখে চলবো না, এইটুকুই যদি সে শুধু অবাধ্যতার জন্য এইটুক করে আর বাকি সব আমল করে, তো এটা এরকমই হয়ে গেল যে সবকিছুর থেকেই সে বাদ হয়ে গেল। ऐसे ही शैतान काम करने वाले को जिम्मेदारों की कमी दिखाकर मशवरे से रोकेगा कि मैं काम तो करूंगा जिंदगी भर, लेकिन मशवरे में नहीं जाऊंगा, मशवरे से नहीं जुड़ूंगा। এরকম ভাবে শয়তানও এলাকায় কাজ কর্মওয়ালাদেরকে এরকম ভাবেই তাকে বিচ্ছিন্ন করার রাস্তা নুস্খা বলবে যে ঠিক আছে আমি তো জিন্দগি ভর কাজ করব, আল্লাহর হুকুম অবশ্যই পালন করব, কিন্তু মাশওয়ারাতে চলবো না, মাশওয়ারার সঙ্গে চলবো না। और अपने मकाम पर इबादत भी करूंगा, सारे काम करूंगा, लेकिन जिम्मेदारों से नहीं जुड़ूंगा, मशवरे में नहीं जाऊंगा, मशवरे से जुड़कर नहीं चलूंगा। নিজের মাকামে থেকে সব কাজই করব, ইবাদত তো করবোই, কাজও করব, কিন্তু মাশওয়ারায় জুড়বো না, জিম্মাদারের সঙ্গে জুড়বো না, এইটুকুই আমি শুধু করব, তো তবেই তার বিচ্ছিন্ন হওয়ার জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবে। भाइयों दोस्तों, जो शैतान ये वसवसा डालेगा, हमें शैतान की बातों में नहीं आना। শয়তান তো সর্বদাই এ ধরনের অসহসা, এ ধরনের কুপরামর্শ দিতেই থাকবে, কিন্তু শয়তানের কথায় আমরা বিধ্বস্ত হব না, শয়তানের কথা আমরা প্রভাবিত হয়ে কখনোই শয়তানের কথা মানব না। ये तय करके जाना है कि हम जिंदगी भर अपने आप को मशवरे से जोड़कर चलेंगे, अमीर से जोड़कर चलेंगे, मशवरे से जोड़कर चलेंगे, इसके बावजूद कि मशवरे वालों में कितनी ही कमी क्यों ना हो, जिम्मेदारों में कितनी ही कमी क्यों ना हो, उनकी कमियों के बाद भी हम अपने आप को इस काम से जोड़कर और काम करने वालों से जोड़कर चलाएंगे। এবং এই কথা সিদ্ধান্ত নিয়ে যাই, ফয়সালা করে যাই, মনের গভীর থেকে এটা সিদ্ধান্ত নেই যে আমরা আমিরের মধ্যে বা মাশওয়ারাদের মধ্যে যদি কোনো কমিও থাকে তবু কখনোই মাশওয়ারাদের থেকে আমির থেকে বিচ্ছিন্ন করব না, বরং মাশওয়ারার তাবে হয়ে আমিরের মহব্বতের সাথে সম্পর্ক রেখেই ভালোবাসার সাথেই চলবো। কি বলেন ইনশাআল্লাহ? तैयार हो? তৈরি আছেন? हाँ भाइयों दोस्तों, हमारे इस चलने में कितनी ही नागवारी क्यों ना हो, हमें किसी जिम्मेदार के जिम्मेदार बनने में कितनी ही नागवारी क्यों ना हो, हम उसे बर्दाश्त करेंगे, लेकिन अपने आप को जोड़कर चलाएंगे। আমরা জিম্মাদারকে সঙ্গে চলতে, জিম্মাদারকে মানতে কতই কষ্ট হোক না কেন, কতই কঠিন হোক না কেন, কতই সমস্যা মনে হোক না কেন, তারপরে আমরা এটা বরদাস্ত করে নিব, কিন্তু কখনোই বিচ্ছিন্ন করবো না জিম্মাদার থেকে এবং সাথীদের থেকে, মাহল থেকে পৃথক কখনোই হব না, যতই কঠিন হোক। साहबा इकराम फरमाते थे, हमने बहुत बड़ी खैर को नागवारियों में पाया है। সাহাবা কেরামের কথা বলতেন, আমরা তো সমস্ত কল্যাণ এবং ভালাই তো অসন্তুষ্টজনক অবস্থার ভিতরেই পাইছি, কষ্টদায়ক অবস্থার মধ্যেই পাইছি। मशवरे से जोड़कर चलना, जिम्मेदारों के साथ जुड़कर चलना, चाहे हमें कितनी ही नागवारी क्यों ना हो, इसमें खैर है, और मशवरे से कट कर चलना
काम करने वालों से और काम करने वालों से कटकर चलना, जिम्मेदारों से कटकर चलना, इसमें हमें चाहे कितनी भलाई नजर आ रही हो, उसमें फिर भी खैर नहीं है। মাশাআল্লাহর সঙ্গে চলা, জিম্মাদারের সঙ্গে চলা যতই কষ্টদায়ক হোক, কঠিন মনে হোক, যতই সমস্যা মনে হোক, তারপরেও এটা ওর চেয়ে অনেক বেশি উত্তম যে জিম্মাদার এবং মাশাআল্লাহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার চেয়ে এটা অনেক বেশি উত্তম। পৃথক হয়ে যাওয়ার ভিতরে কোনো খায়ের, কোনো বালাই, কোনো কল্যাণ নাই। भाई दोस्तों बुजुर्गो, इसी तरह से अल्लाह के रास्ते में जिस तरह निकलने के जमाने में हम 24 घंटे अपने आप को मस्जिद के माहौल में रखते हैं, 24 घंटे 40 दिन, 24 घंटे 4 महीने अल्लाह के रास्ते में निकलकर हम अपने आप को मस्जिद के माहौल में रखते हैं और मस्जिद वाला बनने की मेहनत करते हैं। अपने मकाम पर वापस जाकर के भी हमें इसी सिफत पर अपने आप को चलाना है कि जिस तरह अल्लाह के रास्ते में निकलकर मस्जिद वाले बनकर चले, अल्लाह के रास्ते में निकलकर मस्जिद वाले बनकर चले, वापस जाकर भी अपने मकाम पर मस्जिद वाले बनकर चलना है। যেরকমভাবে আমরা আল্লাহ রাস্তায় যখন ছিলাম, সফর অবস্থায় ছিলাম, আমরা 24 ঘন্টাই মসজিদওয়ালা হয়েছিলাম, মসজিদে আবদ্ধ ছিলাম, মসজিদে ওয়ালা আমলের সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলাম। ঠিক এমনিভাবেই যখন আমরা নিজ এলাকায় যাব, তখনও নিজেকে এরকম মসজিদওয়ালাই বানায় রাখতে হবে, সর্বসময়ের জন্য মসজিদের সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকতে হবে। মসজিদ থেকে, মসজিদের আমল থেকে, মসজিদের মাহল থেকে কখনোই কোনো অবস্থায় বিচ্ছিন্ন হওয়া যাবে না। भाइयों दोस्तों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को मस्जिद वाला बनाया था। কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের উম্মতকে সর্বসময়ের জন্যই মসজিদওয়ালাই বানাইছিলেন। ये उम्मत मस्जिद वाला बनकर चल रही थी, बाएतबार दावत के, बाएतबार इबादत के, बाएतबार अपनी हाजत और जरूरत जो उसके तकाजे थे, बाएतबार अपने तकाजों के, अपने बशरी तकाजों के, जितनी हाजतें थी, जितने मसाइल थे, जितने हालात थे, उन तमाम हालात में उम्मत मस्जिद से जुड़कर चलती थी। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে উম্মত বানাইছিলেন, দাওয়াতের এতেবারে সমস্ত উম্মত মসজিদওয়ালা ছিলেন, ইবাদতের হিসেবে সমস্ত উম্মত মসজিদওয়ালাই ছিলেন। দাওয়াতের কামল মসজিদের মতাতে, মসজিদের মশারে, মসজিদের অবস্থানে নিয়েই করতেন, ইবাদতও মসজিদে যেই করতেন। এমনকি নিজের যে হাজত, নিজের যে বিভিন্ন প্রয়োজন আছে, বিভিন্ন সমস্যা আছে, সেগুলি মিটাবার জন্য উম্মত মসজিদের সঙ্গেই সম্পৃক্ত ছিল, মসজিদ থেকে এগুলো সমাধানও করতেন। সাহাবা ইকরাম जितने तकाजे दावत के थे, वो तमाम तकाजे मस्जिद से पूरे होते थे और मस्जिद में उन तकाजों की तरतीब बनती थी। इबादत के तकाजे मस्जिद में पूरे होते थे। इसी तरह से अगर अपनी कोई जरूरत आई तो उसके लिए भी साहबा इकराम मस्जिद में आते थे। সমস্ত দাওয়াতের প্রোগ্রাম, দাওয়াতের মশওয়ারা, দাওয়াতের আমলগুলো মসজিদ থেকেই মশওয়ারা হইতো, মসজিদ থেকেই পড়া হইতো, ইবাদতগুলো মসজিদেই পড়া হইতো। এমনিভাবে নিজেদের হাজত প্রয়োজনগুলোও সাহাবা ইকরাম মসজিদের সঙ্গেই সম্পৃক্ত করেছিলেন, সেগুলো মসজিদ থেকেই পড়া করার বন্দোবস্ত করতেন। एक सहाबी कर्जदार हो गए तो मस्जिद में आके बैठ गए। এক সাহাবী मकरूज कर्जदार হয়ে গেলেন, মসজিদে এসে বসে গেলেন। आपने इरशाद फरमाया तो सहाबी ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह, मैं कर्जदार हो गया हूँ, कर्ज से परेशान हो गया हूँ, इसलिए मस्जिद में आ गया हूँ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করে উত্তর দিলেন যে, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমি তো করজের দ্বারা পরেশান হয়ে গেছি, বিভিন্ন করজের দ্বারা এরকম ভাবে ব্যতিব্যস্ত হয়ে গেছি, করজের সমস্যার কারণে আমি মসজিদে এসে বসে গেছি। आपने उन सहाबी को उन हालात के हल का अमल बताया, उन हालात के, उस हाल के हल का अमल बताया। आपने फरमाया, ये दुआ पढ़ लिया करो, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल हम्मी वल हुज़्नी। ये हदीस में दुआ है, ये दुआ आपने तालीम फरमाई। उस दुआ के शुरू के अल्फाज ये है, ये दुआ आपने उन सहाबी को तालीम फरमाई। और इस दुआ का असर ये है कि किसी मुसलमान के ऊपर पहाड़ के बराबर भी कर्जा होगा। इस दुआ के पढ़ने की बरकत से जो सुबह शाम इस दुआ के पढ़ने का एहतमाम कर लेगा, अल्लाह पाक उसके पहाड़ के बराबर भी कर्जा होगा, उसे अदा करा देंगे। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সমস্যা শুনে তাকে সমাধানের রাস্তা দেখালেন, বলে তুমি এই দোয়া পড়ে নিও, আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযু বিকা মিনাল হাম্মি ওয়াল হুজনি, আউযু বিকা মিনাল জুবনি ওয়াল বুখলি, আউযু বিকা মিন গালাবাতিদ দাইনি ওয়া কাহরির রিজাল। সকাল বিকাল যখন এই দোয়া কেউ পড়বে তো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে সুসংবাদ দেন, যদি পাহাড় পরিমাণ কর্জ থাকে আল্লাহ তাআলা তার কর্জ থেকে তাকে উদ্ধার করে দেবেন। सहाबी कर्जदार हो गए तो अल्लाह के घर की तरफ आ गए, अल्लाह के घर में आके बैठ गए। ये
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये यकीन बनाया था अपने सहाबा का कि तुम्हारा कोई मसला हो उस मसले के लिए मस्जिद में आओ। সাহাবা করজদার হয়ে গেল, উনি এসে মসজিদে বসে গেলেন তার সমাধানের জন্য। কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিক্ষাই এমন ছিল যে কোনো সমস্যা হয় তার সমাধানের জন্য তোমরা মসজিদমুখী হও, মসজিদের আমলের সঙ্গে মুতাওয়াজ্জে হও, সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। এই জন্যই উনি এটা করতেন। हाँ, मदीना मुनव्वरा के अंदर जब आप पहुंच गए हिजरत फरमाकर, तो पीछे से ताइफ का वफ्द आया। उसने आके मदीने के अंदर ऐलान किया, हम इस्लाम में दाखिल होना चाहते हैं, लेकिन हमारी कुछ शर्तें हैं। हम नमाज नहीं पढ़ेंगे, ज़कात नहीं देंगे और दीन की मेहनत के तकाज़ों को पूरा नहीं करेंगे। ये 3 शर्तें बताई। हम इस्लाम में दाखिल होने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारी ये शर्तें हैं। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया सहाबाए किराम से, इनके खेमे मस्जिद में लगाओ, इन्हें मस्जिद में ठहराओ। और मस्जिद में इसलिए ठहराया ताकि आमाल मस्जिद की वजह से इनके दिल इस्लाम के लिए नरम पड़ जाएं। चुनांचे वो वक्त 3 दिन मस्जिद में ठहरा, उसके खेमे मस्जिद में लगाए गए। जब वो मस्जिद में ठहरा 3 दिन रहा, उसने मस्जिद के माहौल में और आमाल के अंदर अपना वक्त गुजारा। तो 3 दिन के बाद सारी शर्तें खत्म कर दी और कहा कि हम बगैर शर्तों के इस्लाम में आने के लिए तैयार हैं। जब एक काफिर और मुशरिक का दिल मस्जिद के माहौल में इस्लाम के लिए नरम हो सकता है, तो एक मुसलमान का दिल मस्जिद के माहौल में कितना नरम होगा। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিজরত করে মদিনায় আসলেন। আর এক পর্যায়ে তায়েফবাসীরা যারা খুবই কট্টর এবং শক্ত ছিল ইসলামের বিরুদ্ধে, তারাও মদিনায় আসলো এক জামাত। এবং আয়েশা তারা বলল যে হ্যাঁ, আমরা তো মুসলমান হওয়ার জন্য তো তৈরি হয়ে গেছি, কিন্তু আমাদের শর্ত আছে। কি? যে আমরা নামাজ পড়ব না, যাকাত দিব না এবং আল্লাহ রাস্তার মেহনতের মধ্যে আমরা অংশীদার হব না। এই 3 শর্তের সাথে আমরা মুসলমান হতে রাজি আছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন শুনলেন, তখন বললেন ঠিক আছে, এদেরকে মসজিদে কিমা লাগাও, মসজিদওয়ালা আমল দেখো, মসজিদওয়ালা পরিবেশে থাকুক, আল্লাহ তাআলা হয়তো ইসলামের জন্য পরিপূর্ণতা থেকে তৈরি করে দিবেন। তো তাই হইল 3 দিন তারা মসজিদে থাকার পরে তারা বলল যে আমাদের কোনো শর্ত নাই, निःशर्तভাবে আমরা ইসলামে প্রবেশ করার জন্য রাজি আছি। भाई दोस्तों, ये मदीना मुनव्वरा का माहौल था। एक सहाबी से एक जुर्म हो गया। अबू लुबाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनसे एक जुर्म हो गया। और जुर्म ये था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक राज की बात थी, वो अपनी कौम को जाके बता दी। बाद में उस गलती का एहसास हो गया। जब उनके दिल में उस गलती का एहसास हुआ तो कहीं लेकर नहीं गए, अपने आप को मस्जिद में लेकर आए और मस्जिद में लाकर मस्जिद के सुतून से अपने आप को बांध लिया। अल्लाह पाक से अर्ज किया, ए अल्लाह, जब तक तू मुझे माफ नहीं करेगा मैं इसी सुतून से बंधा रहूंगा और यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। यानी इतना बड़ा जुर्म हो गया तो उसकी तलाशी के लिए भी उन्हें मालूम था कि हमारा कोई और ठिकाना नहीं है, मस्जिद हमारा ठिकाना है। अल्लाह के घर में आ गए और मस्जिद में आके सुतून से अपने आप को बांध लिया। এক সাহাবী আবু লুবাবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, ওনার থেকে একটা সমস্যা হয়ে গেল, ওনার মধ্যে একটা অপরাধ হয়ে গেল, অপরাধ বোধ এসে গেল যে উনি কোনো একটা ইঙ্গিত ইশারা দিয়া যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোনো রাজ, কোনো রহস্যকে প্রকাশ করে দিয়েছিলেন, যদিও প্রকাশ্যে বলেন না, ইঙ্গিত ইশারা ছিল। সেটার প্রতি ওনার শেষ পর্যন্ত এত অনুশোচনা হইল, এত উনি ব্যথিত হলেন, এত উনি দুঃখিত হলেন আর এত বড় অপরাধের মুজরিম মনে করলেন নিজেকে। বলে আমার তো কোনো মুক্তি নাই, উপায় নাই, আল্লাহ তাআলা যদি ক্ষমা না করেন এর থেকে মুক্তির উপায়ও কোথায়? বলে মসজিদেই আছে, মসজিদ ছাড়া আমাদের আর কোনো ঠিকানা নাই যেখানে গিয়ে আমি এর চেয়ে মুক্তি পাইতে পারি। উনি আইসা মসজিদের পিলারের সঙ্গে, সুতুনের সঙ্গে নিজের বাঁধা ফেললেন আর বলে যে আমি এই সুতুন থেকে মুক্তি হব না, বন্ধর থেকে, যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ তাআলা আমাকে ক্ষমা না করে। এরকম কঠিন অবস্থা থেকে উদ্ধারের জন্য উনি নিজেকে মসজিদে নিয়ে আসলেন এবং নিজেকে পিলারে বাঁধলেন। भाइयों दोस्तों, देखो सहाबाए कराम ने मस्जिदों में आना, सहाबाए कराम ने मस्जिद वाला बनकर जिंदगी गुजारना, सहाबाए कराम का अपने तमाम तकाजों में मस्जिद की तरफ चलना और मस्जिद के माहौल में अपना वक्त देना, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखा था, आपकी मुबारक जिंदगी से सीखा था, आपकी मुबारक मेहनत से सीखा था। সাহাবায়ে কেরামদের যে এরকম সর্ববিষয়ে মসজিদমুখী হওয়া এবং সব বিষয়ের সমাধান মসজিদে মনে করা এবং মসজিদের জিন্দিগি ওনাদের আপন জিন্দিগি মনে করা, এটা আসলে এই জন্য
যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকেই তারা এই শিক্ষা পেয়েছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে এইভাবেই শিখিয়েছেন যে সমস্ত সমস্যার সমাধান ব্যক্তিগত, সামাজিক, পারিবারিক সমস্ত বিষয়ের, ধর্মীয় এবং পার্সোনাল সব বিষয়ের সমাধানের সমস্যার সমাধান শুধুমাত্র মসজিদেই আছে। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में खाने को कुछ नहीं था, घर में खाने को कुछ नहीं था, पेट में भूख है, घर में खाने को कुछ नहीं है, फाके पर जिंदगी गुजर रही है। जब वो भूख से ज्यादा परेशान हो गए तो आपने हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से फरमाया, आयशा मैं मस्जिद जा रहा हूं। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের আমলে এরকমই ছিল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসলেন এবং ক্ষুধা, প্রচন্ড ক্ষুধা, খাদ্যের কোনো ব্যবস্থা নাই। তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আয়েশা আমি মসজিদে যেতেছি। हाँ, आप मस्जिद में गए, मस्जिद में जाकर आपने 2 रकात नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ के मस्जिद से वापस आए, आकर के इरशाद फरमाया, आयशा घर में कुछ आया? या रसूलुल्लाह कुछ नहीं आया। आप दूसरी मर्तबा मस्जिद चले गए और मस्जिद में जाकर आप 2 रकात नमाज पढ़ने में मशगूल हो गए। नमाज पढ़ के मस्जिद से वापस आए घर की तरफ, इरशाद फरमाया, आयशा घर में कुछ आया? या रसूलुल्लाह कुछ नहीं आया। आप तीसरी मर्तबा मस्जिद की तरफ चले गए, पीछे से हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जब आप तीसरी मर्तबा मस्जिद गए, पीछे से हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह घर में तशरीफ लाए, आकर के अर्ज किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ है। आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से बोला नहीं गया, जवाब नहीं दिया गया, हिचकियां मार के रोने लगी, जवाब नहीं दे सकी। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस गम और इस सोच में बैठ गए और सोचने लगे, सारा मदीना जानिसार सहाबा से भरा हुआ है, सारा मदीना जानिसार सहाबा से भरा हुआ है। एक से एक मालदार सहाबी हैं, एक से एक जो है वो ताजिर सहाबी हैं, लेकिन उसके बाद भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में एक जरूरत है, घर में एक तकाजा है, घर में एक खाने की जरूरत है, एक रोटी की जरूरत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में किसी के पास नहीं जा रहे, किसी के घर पे नहीं जाते, किसी के दरवाजे पर नहीं जाते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार अल्लाह के घर में जाकर अल्लाह से मांग रहे हैं, बार बार अल्लाह के घर में जाकर अल्लाह से सवाल कर रहे हैं, किसी के घर नहीं जाते, बार बार अल्लाह के घर में जाते हैं। ये फिक्र, ये सोच, ये अमल था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। सहाबा ने ये अमल देखा, सहाबा ने इस अमल से सीखा कि हमें अपने तकाज़ों पर मस्जिद में आना चाहिए, अपनी जरूरत में मस्जिद में आना चाहिए। उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने घर में चले गए, हर तरह का सामान घर में अपने घर से लिया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में लाके रख दिया और ये कहकर चले गए कि आइंदा कभी कोई जरूरत है या कोई तकाजा है तो हम किस काम के लिए हैं, हमारी जान हमारा माल किस काम के लिए है, ये कहकर और ये बात करके गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तीसरी मर्तबा नमाज पढ़ के मस्जिद से घर में आए, आकर के इरशाद फरमाया, आयशा घर में कुछ आया? या रसूलुल्लाह उस्मान आए थे और ये सामान भर गए और आगे के लिए ये बात कह गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया और कसम खा करके इरशाद फरमाया, ऐ आयशा अगर मुझे फला चीज की भी जरूरत होगी तो कसम खा करके आपने फरमाया, गालिबन जूते के अंदर जो तस्मा लगता है उसके बारे में फरमाया, ऐ आयशा अगर मुझे फला चीज की भी जरूरत होगी तो खुदा की कसम खा करके कहा कि मैं बार बार अल्लाह ही से जाके कहूंगा, किसी और से जाके नहीं कहूंगा। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনের বড় সুন্দর এক ঘটনা, যেটা সমস্ত উম্মতের জন্য শিক্ষণীয়, যেটা পড়া সাহাবারা যেখান থেকে সবক নিয়েছেন, শিখছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘরে আসলেন, ক্ষুধার্ত। আয়েশা জিজ্ঞাসা করেন, আয়েশা ঘরে খাবারের কিছু আছে? আম্মাজান বললেন, না খাবারের তো ঘরে কিছু নাই। রাসূল বললেন, ঠিক আছে আমি আল্লাহর ঘরে মসজিদে যেতেছি। উনি মসজিদে গেলেন, নামাজ পড়লেন, 2 রাকাত নামাজ পড়লেন। সম্ভবত আয়েশা আবার জিজ্ঞাসা করেন, আয়েশা ঘরে কিছু আসছে? আম্মা জানেন, না আমার ঘরে তো কিছু আসে নাই। তো আবারও গেলেন, আবারও গিয়ে নামাজ পড়লেন, নামাজ পড়ে যতক্ষণই সম্ভব তারপরে আয়েশা জিজ্ঞাসা করলেন, বলে না ঘরে কিছু আসে নাই। আবার তৃতীয়বার গিয়ে নামাজ পড়ার মধ্যে লাগলেন। ইতিমধ্যে ওসমান গনি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু আম্মা জান আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তাআলা জিজ্ঞাসা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খবর জানতে চাইলেন, উনি কোথায় কি অবস্থায় আছে। আম্মাজান থেকে উত্তর দেওয়া সম্ভব হলো না।
আম্মাজানের কান্না এসে গেল। কারণ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যে পরিস্থিতি আর যে অবস্থা, এটা বলার মতন অবস্থা নয়। ওসমান গনি রাদিয়াল্লাহু তাআলার অবস্থা থেকে বুঝতে পারলেন আসল সমস্যাটা কি। উনি নিজের ঘরে গেলেন এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খাবার নিয়ে আসলেন এবং আম্মাজানের কাছে পেশ করলেন এবং বললেন যে পরবর্তী সময়েও আমরা কি কাজের, মদিনাতে কত বড় বড় ব্যবসায়ীরা আছে, মদিনাতে বড় বড় জানতেনেওয়ালা সাহাবারা আছে, আমরা সকলে তো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সবকিছু করার জন্য কোরবান। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিন্তু কারো কাছেই যান নাই, কাউকে সংবাদ দেন নাই, কাউকে কিছু জানান নাই। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গেছেন আল্লাহ তাআলার কাছেই। ওসমান গনি এই কথা অনুভব করলেন যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের কোনো প্রয়োজন কারো কাছে প্রকাশ করেন না, বলেন না। তিনি বললেন যখন সামনে কোনো প্রয়োজন হবে আমি হাজির আছি, আমার সমস্ত সম্পদ হাজির আছে, আর যে কোনো সময় আমাদেরকে জানাবেন, আমরা যেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমত করতে পারি। তো আম্মা জান আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তাআলার কাছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাজ পড়ে যখন ইতমিনানের সঙ্গে আসলেন, জিজ্ঞাসা করেন আয়েশা কিছু ব্যবস্থা হয়েছে? রাসূল আম্মা জান আয়েশা বললেন ইয়া রাসূলুল্লাহ, আপনি নামাজ পড়া ফাঁকে দিয়া ওসমান গনি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আসছিল, উনি তো এই অবস্থা অনুভব করে এরকম ভাবে সবকিছু রেখেও গেছেন এবং এটাও বলে গেছেন আইনদাও যদি কোনো এরকম প্রয়োজন দেখা দেয় তবে যেন আমরা ওনাকে একটু স্মরণ করি, ওনাকে একটু যেন জানাই, কারণ ওনার সমস্ত কিছু তো আপনার জন্যই, উনি তো সবকিছু কোরবান করতে রাজি আছে, আনন্দের সাথেই সানন্দের সাথেই কোন রকমের দুঃখ ব্যথা নিয়ে না, একটু জানাইবার জন্য অনুরোধ করে গেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কসম খায়াও বললেন যে আমার আইনদাও যদি মেহমান বললেন যে সম্ভবত জুতার পিতার মতো একটা ক্ষুদ্র জিনিসের যদি টাকা দেওয়া হয় তবু আমি কারো কাছে বলবো না, আমি তো আল্লাহর কাছেই বলবো। এটাই ওনার তরিকা শিক্ষা দিচ্ছেন এবং কোন বিষয় আল্লাহ ছাড়া গায়রুল্লাহ থেকে চাইতেন না, এটাই সমস্ত সাহাবারা শিখছেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেকে করে দেখাইছেন। अपने हर तकाजे में, अपनी हर जरूरत में मस्जिद की तरफ आना साहबा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखा था। সমস্ত प्रयोजने मस्जिदे दिखे आशा साहाबारा तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम থেকেই শিখতেন। और ये साहबा इकराम इसलिए कि साहबा इकराम अपने अक्सर औकात मस्जिदों में रहते थे। এই জন্যই সাহাবা ইকরামও নিজেদের অধিকাংশ সময় মসজিদেই কাটাইতেন। एक तबका था मदीने के अंदर मुहाजिरीन का, মদিনায় এক তবকা তো ছিল যারা मुहाजिरीन के अक्सर औकात मस्जिदों में रखते थे। মুহাজিরিনদের অধিকাংশ সময় মসজিদেই কাটতো। एक तबका था अंसारे मदीना का, আর আনসারে মদিনারও একটা তবকা ছিল। अंसारे मदीना अपनी खेती बाड़ी के साथ आधा दिन मस्जिद और आधी रात मस्जिद को दिया करते थे। আর মদিনার আনসাররা खेती बाड़ी সম্পত্তি দেখাশোনার জন্য অর্ধেক দিন মসজিদে, অর্ধেক দিন खेती বাড়িতে দিতেন, অর্ধেক রাত মসজিদে, অর্ধেক রাত ঘরে দিতেন। इसकी बरकत थी कि आधा दिन मस्जिद को और आधी रात मस्जिद को, इसकी बरकत थी कि मस्जिद मदीने के अंदर 24 घंटे आबाद थी। আর আধা দিন আধা রাত মসজিদে দেওয়ার বরকত এটাই ছিল যে 24 ঘন্টা এই মসজিদ আবাদ থাকতো, কখনোই বিরান এবং খালি হতো না। सुबह से लेकर शाम तक आमाले दावत मस्जिदों के अंदर थे। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত, সন্ধ্যা থেকে সকাল পর্যন্ত দাওয়াতের আমল মসজিদের ভিতরে সর্বসময় হইত। भाइयों दोस्तों लोगों, वापस जाने वाले इस नियत से वापस जाएं कि हम जाकर अपनी मस्जिदों को इसी तरह आबाद करेंगे जिस तरह मदीना मुनव्वरा के अंदर मस्जिद नबी आबाद थी। আমরা যারা ফিরত যেতে হচ্ছে বা যে করণে যাচ্ছি তারা এই কথা আজম করে নিয়ত করে সিদ্ধান্ত নিয়ে যায় যেরকম ভাবে মসজিদে নববী 24 ঘন্টা আবাদ ছিল, আমরা আমাদের মসজিদগুলি 24 ঘন্টা আবাদ রাখবো। हर मुसलमान के पास वक्त फारिग है, वो मस्जिद को दे या ना दे वो अलग बात है। প্রত্যেক মুসলমানের কাছে কিছু না কিছু সময় অবসর সময় আছে, মসজিদে দেখ বা না দেখ সময় তো কিছু অবসর আছেই। हाँ, हम आपसे घर का वक्त नहीं मांगते, कारोबार का वक्त नहीं मांगते। घर का वक्त घर में दो, कारोबार का वक्त कारोबार में दो, लेकिन घर और कारोबार से जो वक्त आपका बच रहा है वो सारा वक्त मस्जिद को दो। যে আপনার ঘরের সময়কে ঘর না দিয়ে মসজিদে দেয় এটা তো আমি বলতেছি না, আপনার চাকরি বাকরি কারোবার ব্যবসার মধ্যে না দিয়ে সবটা মসজিদে নেই এটাও তো আমি বলতেছি না। আমরা তো শুধু এটা অনুরোধ করতেছি যে মসজিদ ঘর এবং কারোবারের সময়ের অতিরিক্ত যে সময়টা এটা আমরা পুরো মসজিদে দিয়ে দিই। मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, मुसलमान अपने घर में वक्त देने से नहीं बिगड़ता, मुसलमान अपने कारोबार में वक्त देने से नहीं बिगड़ता। हजरत फरमाते थे मुसलमान बिगड़ रहा है घर और कारोबार के अलावा का जो वक्त है उसके गलत इस्तेमाल। মোল্লা ইউসুফ সাহেব বলতেন মুসলমান তার ঘরের সময়ের বিরুদ্ধে নষ্ট হয় না, ক্ষতিগ্রস্ত হয় না, খারাপ হয় না,
এরকম কারবারের মধ্যে থেকেও তো খারাপ হয় না, বরং খারাপ তো তখন হয় যখন ঘর এবং কারবারের অতিরিক্ত যে সময়টা, ওই সময়ই মুসলমান বিনষ্ট হয়ে যায়, ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যায়। इसलिए सारा मजमा जो वापस जा रहा है वो ये नियत करे, इस मजमे में से वापस जाने वाले वो ये नियत करे इंशाअल्लाह हम अपनी मस्जिदों को अपना फारिग वक्त सारा देंगे। এই জন্য আমরা যারা যে কোনো কারণে এলাকায় বা বাড়িতে ফিরে যাচ্ছি, তারা পরিপূর্ণ নিয়ত করে যাই যে আমাদের সম্পূর্ণ অবসর সময়টা আমরা পুরাটাই মসজিদে দিব ইনশাআল্লাহ। तैयार हो? তৈরি আছি ভাই? कितना वक्त फारिग है? কতটুক সময় আমাদের ফারেক আছে? 8 घंटे घर में दे दो। 8 ঘন্টা যদি আমরা ঘরে দিয়ে দিই, 8 घंटे कारोबार में दे दो। 8 ঘন্টা যদি কারোবারের সংসারের কাজে দিয়ে দিই, अब 24 घंटे में 8 घंटे बच गए, এখনো 8 ঘন্টা 24 ঘন্টার মধ্যে বাকি আছে। ये बचे 8 घंटे मस्जिद में दे दो। বেঁচে গেল যে 8 ঘন্টা, এটা আমরা মসজিদে দিয়ে দিই। इसे नियत करो, हम वापस जाकर इंशाल्लाह 8-8 घंटे अपनी मस्जिद में देंगे। এই জন্য আমরা নিয়োগ করি ফিরত দিয়ে 8-8 ঘন্টা আমরা মসজিদে দিব ইনশাআল্লাহ। जिनके बच्चों ने कारोबार से फारिग कर दिया या जो रिटायर हो गए, जो रिटायर हो चुके और जिनके बच्चों ने कारोबार से फारिग कर दिया, वो कारोबार के 8 घंटे भी मस्जिद को दे दें। इनके मस्जिद में देने के लिए 16 घंटे हैं। বলে যারা রিটায়ার্ড হয়েছে অথবা ব্যবসা বাণিজ্য থেকে ছেলেপেলেরা তাদেরকে অবসর করে দিচ্ছে যে আপনি এখন আর করা লাগবে না, আমরা দেখবো, তো তাদের তো 8 ঘন্টা ব্যবসার থেকেও বাঁচলো, আর আগের অবসরে 8 ঘন্টা ছিল, তো তাদের জন্য তো 16 ঘন্টাই মসজিদে দেওয়ার মতো টাইম বেরিয়ে আসলো। मेहनत करो अपनी मस्जिदों के अंदर, अपने अपने 8-8 घंटे दो मस्जिदों के माहौल में मेहनत करके ऐसे लोगों को तलाश करो जिनके पास पूरा वक्त फारिग है, उनका वक्त वसूल करके मस्जिद में लाओ। নিজেরা আমরা গিয়ে মেহনত করি এবং মসজিদের সময় দেয়, অবসর সময় দেয়, আর ওই সমস্ত লোকদেরকেও তালাশ করে নেই যারা পুরাই ফারেগ হয়ে আসছে, যেন মসজিদে বেশি সময় তারা দিতে পারে। एक मुसलमान को तैयार करके मस्जिद में लाना, ये मस्जिद की आबादी की मेहनत है। এক মুসলমানকে তৈরি করে মসজিদে নিয়ে আসা, এটা মসজিদ আবাদিরই মেহনত। आप लोग अपनी मस्जिद से जाओ मेहनत के लिए, तो आने वालों के लिए इस्तकबाल, आने वालों के लिए तालीम, आने वालों को दावत देने का एहतमाम, इसके लिए साथियों को मस्जिद में छोड़ो और बाकी तमाम साथी मस्जिद के माहौल में 2-2 आदमियों की, 3-3 आदमियों की जमात बनाकर चारों तरफ मस्जिद के माहौल में फैल जाओ। एक एक घर पर मुलाकात करो, एक एक फर्द से मुलाकात करो, खुशामद करके मेहनत करके एक मुसलमान को मस्जिद में लाने की मेहनत करो। আমরা মসজিদে সময় দিব, এইভাবে তরতিব করে নিব যে যারা মসজিদে আসবে তাদের ইস্তেকবাল, তাদের তালিমের জন্য তো কিছু সাথী মসজিদে রেখে যাব, যেন তারাও মসজিদের আমলের মধ্যে ব্যস্ত থাকে, মসজিদের আমলের থেকে খালি না হয়। আর বাকি সাথীরা 2-2 সাথী করে ছড়ায় গিয়ে মসজিদের মহল্লার এক এক ঘরে এক এক সাথীর কাছে, এক এক মুসলমানের কাছে জিয়ারত করি, মসজিদের মধ্যে তাদেরকে নিয়ে আসি। हाँ, मुसलमान तो हीरे की तरह कीमती है, মুসলমান তো হীরার মতো মূল্যবান, लेकिन हीरा नाली में पड़ा हुआ है। কিন্তু হীরা যদি নর্দমার মধ্যে পড়া থাকে। अब हीरे को साफ करने के 2 तरीके हैं, एक है पानी को नाली में डाला जाए, एक है पानी को नाली में डाला जाए, एक है नाली से हीरे को निकाला जाए, एक है नाली से हीरे को निकाला जाए, हीरे को नाली से निकालकर पानी डालना, एक है नाली में पानी डालकर हीरे को साफ करना। कौन सा बेहतर है? ওই যে নর্দমার মধ্যে একটা হীরা পড়ে আছে, এটাকে সাফ করার জন্য 2টা ব্যবস্থা। এক হলো যে নর্দমার মধ্যে পানি ডালতে থাকলাম যেন হীরা পরিষ্কার হয়ে যায়, আর একটা হলো যে নর্দমা থেকে হীরা বের করে নিয়ে পানি ডাললাম যেন হীরা স্থায়ীভাবে পরিষ্কার হয়ে যায়। কোন তরিকাটা উত্তম বলেন ভাই, কোনটা উত্তম? উঠায় নেওয়া, उठा लेना बेहतर है। एक मुसलमान अपने घर में है, एक मुसलमान अपनी दुकान में है, एक मुसलमान बाजार में है, एक मुसलमान अपने अपने इन माहौल में है, एक मुसलमान को उसके माहौल से निकालकर मस्जिद के माहौल में लाने की मेहनत करो। एक मुसलमान को उसकी गफलत के माहौल से निकालकर मस्जिद के नूरानी और पाकीज़ा माहौल में लाने की मेहनत करना, ये एक मुसलमान को मस्जिद में लाकर और उसके मस्जिद के माहौल में रखना, ये असल उसकी हिदायत और उसकी तरबियत के लिए है। একজন মুসলমান নিজের ঘরে, নিজের দোকানে, নিজের কারোবারে ব্যস্ত হয়ে পড়ে আছে, আর তাকে চেষ্টা করে সেখান থেকে উদ্ধার করে মুক্ত করে নিয়ে মসজিদের মহলে নিয়ে আসা, এটা তারই হিদায়তের এবং কল্যাণ এবং মুক্তির জন্য একটা রাস্তা। इसलिए भाई दोस्तों को
अपनी रोजाना की मुलाकातों में एक एक मुसलमान की खुशामद करके मस्जिद के माहौल में लाने की मेहनत करनी है। আমরা এক এক মুসলমানের উপরে খুশামদ করে অনুরোধ করে তাকে মসজিদের মহলে নিয়ে আসার জন্য আমরা মেহনত করব। साहबा इकराम एक एक की खुशामद करके अपने साहबा इकराम दूसरे साहबा पर मेहनत करते थे और उनको जोड़ करके ईमान की मजलिसों को कायम करते थे। এমনকি সাহাবা ইকরাম পর্যন্ত একজন আরেকজনের উপরে মেহনত করতেন এবং একে অন্যকে তলাশ করে মসজিদে নিয়ে আসা ইমানের মাহौल মসজিদে কায়েম করতেন। और ये मेहनत और ये कोशिश ईमान को बढ़ाने के लिए है। আর এই মেহনত, এই কোশিশ, এই চেষ্টা ইমান বৃদ্ধির জন্য মেহনত करेंगे করবো ইনশাল্লাহ। भाइयों दोस्तों, इसी तरह से हमें अपनी मस्जिद के अंदर एहतमाम से रोजाना मशवरा भी करना है। এরকম ভাবে আমাদের মসজিদের ভিতরে গুরুত্বের সাথে রোজানা পরামর্শ করতে হবে। हाँ, मशवरा हमें, हमारा मशवरा मस्जिद के जितने बालिग मर्द हैं, ये सारे बालिग मर्द हमारी मस्जिद में हमारे मशवरे के साथी हैं, हमारी मस्जिदवार जमात के साथी हैं। মসজিদের যত বালিক পুরুষ আছে সকলে আমার মসজিদের মশওয়ারার সাথী এবং সকলে আমাদের জামাতের সাথী। इन सबको जोड़ने की मेहनत करो, इन सबको मशवरे में लाने की मेहनत करो। मशवरा दीन के काम का है और दीन का ताल्लुक हर मुसलमान से है, इसलिए हमारा मशवरा भी हर मुसलमान से है। এরকম ভাবে আমরা সবাইকে মসজিদে আনার জন্য আন্তরিক চেষ্টা করব, কেননা মশওয়ারা তো দিনের কাজ আর দিনের সম্পর্ক সব মুসলমানের সঙ্গে, এই জন্য প্রত্যেক মুসলমানকে দিনের কামের সঙ্গে সম্পৃক্ত হওয়া জরুরি। मशवरे में बैठकर फिक्र करो एक एक मुसलमान मस्जिद में कैसे आए। মশওয়ারে বেশি আমরা ফিকির করবো এক এক মুসলমান কিভাবে মসজিদে আসে। अगर मोहल्ले के अंदर पानी बंद हो गया, 3 दिन से पानी नहीं आता, लाइट नहीं है, 3 दिन से लाइट नहीं आती, सारे मोहल्ले के लोग सड़कों पर आकर मशवरा करेंगे और ये सोचेंगे बताओ पानी कैसे आए, बताओ लाइट कैसे आए। पानी का मशवरा हम करेंगे, लाइट का मशवरा हम करेंगे। एक मुसलमान होकर मस्जिद में नमाज के लिए नहीं आता, इसका मशवरा कौन करेगा। ওই যে কোনো মহল্লায় যদি পানি বন্ধ হয়ে যায়, বাতি বন্ধ হয়ে যায়, লাইন বন্ধ, 3 দিন যাবৎ কোনো অবস্থায় কোনো ব্যবস্থায় পানি আসতেছে না, লাইট নাই, তাহলে সব মুসলমান তো বাড়িঘর ছেড়ে রাস্তায় এসে জমা হয়ে মশওয়ারা করবে যে কি ব্যবস্থা করা যায়, কিভাবে লাইট আনা যায়, কিভাবে পানি আনা যায়। তাহলে একজন মুসলমানের এই দুনিয়ার এই সামান্য জরুরতের জন্য সকলে মিলে ফিকির করবে। তো ঠিক তেমনি ভাবেই আমাদেরও এক এক মুসলমানকে তার মসজিদে না তার যে সমস্ত কিছু হিদায়াতের রাস্তা বন্ধ হয়েছে এটা ঠিক করার জন্য তো সকলে মিলে আমাদেরকে মসজিদে এসে ফিকির করতে হবে। भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, মনোযোগ মসজিদ। भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, इसीलिए हमें अपने मशवरे में रोजाना ये फिक्र करनी है कि हमारी मस्जिद के माहौल में रहने वाला एक एक मुसलमान, कोई घर और ऐसा ना बचे, उसमें कोई बालिग मर्द ऐसा ना बचे जो मस्जिद में आने वाला ना बन जाए, नमाज के लिए मस्जिद में ना जो है वो आने वाला बन जाए। इसकी मेहनत कोशिश हमारे रोजाना के मशवरे का अम्र है। এই জন্য আমাদের রোজানা মশওয়ারার আমলের ভিতরে এটা কোনো বালেক পুরুষ যেন মসজিদ থেকে বিচ্ছিন্ন না থাকে, মসজিদের আমল থেকে বিচ্ছিন্ন না থাকে, সকলকে মসজিদের আমলের সঙ্গে মসজিদের সম্পৃক্ত করা আমাদের রোজানা মশওয়ারার একটা আমল। এটা रोजाना इसलिए अल्लाह के रास्ते में निकल करके भी हमने रोजाना जमात में मशवरा किया, अपने मकाम पर भी रोजाना मशवरा करो। যেরকম জামাতে বেরিয়ে আমরা রোজানা মশওয়ারা করছি এরকম ভাবে মাকামেও প্রত্যেক দিন আমরা মশওয়ারা করব। अल्लाह के रास्ते में निकलकर हमने रोजाना तालीम की है, अपने मकाम पर भी रोजाना तालीम करो। মসজিদ আল্লাহ রাস্তায় বেরিয়ে আমরা রোজানা তালিম করছি, নিজের মাকামি থেকেও রোজানা তালিম করব। मैंने आपसे पहले अर्ज किया कि जो काम जमात में रोजाना करते थे वही काम रोजाना मकाम पे भी करने हैं। হযরত বলেন যে আমি শুরুতে আপনাদেরকে আরজ করেছি যে যে কাজ আমরা জামাতে বেরিয়ে रोजाना করছি এগুলি সব বাড়িতেও रोजाना করার কাজ। अल्लाह के रास्ते में निकलकर जिंदगी में तब्दीली जो आई है वो अमल में लगने से आई है, अमल करने से आई है, खाली वक्त गुजारने से नहीं आई है। अमल में जुड़ेंगे, अमल में लगेंगे तो इन अमाल की बरकत से हिदायत मिलेगी और जिंदगी में तब्दीली आएगी। আল্লাহ রাস্তায় যাওয়ার পরে যে মানুষের মধ্যে পরিবর্তন আসে এবং ভালো এবং কল্যাণের দিকে আগে বাড়ে সেটা তো কিছু আমলে লাগার কারণেই, শুধু শুধু সময় গুজারলেই তো সেটা পরিবর্তন আসবে না। এই জন্য ভাবে ওই আমলগুলোর মধ্যে লাগার দ্বারা যেরকম বাইরে পরিবর্তন আসছে ওই আমলগুলোর মধ্যে লাগাতার লেগে থাকা मकामेরও কাজ। इसलिए अपने मकाम पर भी रोजाना अपनी मस्जिद में तालीम का एहतमाम करना है। এই জন্য রোজানা আমাদের मकामे ও তালিমের এহতেমাম রোজানা করতে হবে। कितनी देर तालीम करेंगे? কতক্ষণ তালিম করবো ভাই? হ্যাঁ,
আধা ঘন্টা। आधा घंटा क्यों? जमात में कितनी देर की थी? জামাতে কতক্ষণ করছি? 4 ঘন্টা। जमात में 4 घंटे तालीम और मकाम पर आधा घंटा क्यों? এই যে জামাতে 4 ঘন্টা, মাকামে আধা ঘন্টা, এটা কেন? बोलो ना। বলে এটা কেন? 8 घंटे कारोबार में, 8 घंटे घर में, कितने हो गए? 8 ঘন্টা কারোবারে, 8 ঘন্টা ঘরে, তাহলে কতক্ষণ হলো? 16 ঘন্টা। 16 घंटे में कपड़े मैले हो गए, 16 घंटे में जिस्म मैला हो गया, उसे धोने के लिए साबुन लगाते हैं, कपड़े साफ करने के लिए साबुन से धोते हैं। जिस्म मैला हो गया तो साबुन से धो लेंगे, कपड़े मैले हो गए तो साबुन से धो लेंगे। ये 16 घंटे में दिल मैला हो गया, उसे कहाँ धोगे? আর 16 ঘন্টা যে আমরা কারোবারে ঘরে থাকলাম, তাতে শরীর ময়লা হয়ে গেল, কাপড় ময়লা হয়ে গেল, তাহলে আমরা এটা কি করবো? সাবান দিয়ে ধুয়ে পরিষ্কার করব। তাহলে কাপড় সাবান তো, কাপড় আর শরীর তো পরিষ্কার করলাম, কিন্তু 8 ঘন্টা 16 ঘন্টায় যে দিল ময়লা হয়ে গেল, এটা পরিষ্কার কিভাবে করবো? दिलों में जो धूल आई है, दिलों में जो मैल आया है, दिलों की सफाई के लिए तालीम में बैठो। দিলের মধ্যে যে ময়লা আসছে অন্তরের মধ্যে, সেটার সাফাইয়ের জন্য আমাদের এহতেমামের সাথে তালিমের আমল করা লাগবে। बेहतर बात थी कि 1.5-2 घंटा तालीम करते मकाम पर, অত্যন্ত এটা ছিল 1.5-2 ঘন্টা আমরা ঘরে এলাকায় তালিম করতাম, ताकि 16 घंटे में जो गफलत दिल पर आई है उसे धो सके। 16 ঘন্টা যে গাফলতি আসছে, এটা যেন আমাদের পরিষ্কার হয়ে যায়। लेकिन आखिरी दर्जा है, कम से कम दर्जा है। आधे घंटे को ज्यादा समझ के मत करो, आधे घंटे को ज्यादा समझ के मत करो, आधे घंटे को कम से कम समझ के करो कि हम कुछ भी नहीं कर सकते तो मस्जिद में आधा घंटा तालीम का हल्का लगाएं। তো এখন আমরা যে আধা ঘন্টা তালিম করবো, এটাকে আমরা আবার এটা মনে না করে আমরা তো অনেক তালিম করলাম, না বেশি মনে করে না করা, এর চেয়ে কম তো আর নাই, করতে পারতেছি না তাই এতটুকু করলাম, এটা কম মনে করে করা যেতে পারে। आधा घंटा जमकर तालीम होगी और सारी मस्जिद के साथी तालीम में बैठेंगे। আধা ঘন্টা মসজিদে জমা তালিম হবে এবং সমস্ত মসজিদের সাথে তালিমে বসবে, कोई बाहर नहीं जाएगा, কেউ বাইরে যাবে না। कोई बाहर जा रहा हो तो उसे भी हाथ पकड़ के बिठाएंगे, কেউ যে বাইরে যাইতে চায় তাকে অনুরোধ করে বসায় দিব, उसकी खुशामद करेंगे। তাকে মানাবো, हाँ, ताकि वो तालीम में बैठ करके अपने दिल के अंदर, उसके तालीम के अंदर बैठकर, तालीम हल्का ईमान का है, तालीम ईमान की मजलिस है, तालीम ईमान बनाने के लिए है। তালিম তো ইমানের হালকা, ইমানের মজলিস, ইমান বৃদ্ধির ওসিলা, এই জন্য তাকে অনুরোধ করে হলো তালিমে বসাবো। ईमान बिल गैब सुनने से बनेगा, ईमान बिल गैब देखने से नहीं बनेगा। ইমান বিলগার তো শোনার দ্বারাই তো বনবে, দেখার দ্বারা তো বনবে না। जन्नत गैब में है, जहन्नम गैब में है, सारी की सारी चीजें अल्लाह पाक ने गैब में रखी हैं, इनको सुनाया जाएगा, दिखाया नहीं जाएगा। सुनेंगे तो यकीन दिल में उतरेगा, अल्लाह पाक ईमान बनाएंगे और ईमान भी गैब बनेगा। জান্নাত তো গায়েব অদৃশ্য, বেহেশত অদৃশ্য, দুজক অদৃশ্য, এটা তো আর দেখানো হল, আল্লাহ তাআলা তো দেখাই দিবে না এখন। এই জন্য এটার ব্যাপারে যত শুনবো তত তার একই এবং আস্থা তৈরি হবে। इसलिए ध्यान से सुनो, मोहब्बत के साथ सुनो, बाअदब होकर सुनो, बावजू होकर सुनो, ताकि ये कुरान और हदीस की बात नूर बन के दिल में उतर जाए। এই জন্য আমরা আদবের সাথে শুনবো, অজুর সাথে শুনবো, ধ্যানের সাথে শুনবো, যেন কোরআন হাদিসের ওই নূর আমাদের অন্তরে প্রবেশ করে। इसलिए अपनी मस्जिद में रोजाना एहतमाम से, एक दिन मुंतखब अहादीस से, एक दिन फजल अमल से तालीम का एहतमाम करना है। এই জন্য মসজিদে একদিন মুনতাখাব হাদিস থেকে, একদিন ফাজলের আমল থেকে এহতেমামের সাথে তালিম করবো। इसी तरह अपने घर में भी तालीम का एहतमाम करना है। এরকম ভাবে আমাদের ঘরেও তালিমের এহতেমাম করতে घर হবে। में औरतें भी हैं, बच्चे भी हैं। ঘরের মধ্যে মেয়েরাও আছে, বাচ্চারাও আছে। तालीम का घर में वक्त तय कर लो, 24 घंटे में एक वक्त तय कर लोगे, तालीम करने में आसानी हो जाएगी। 24 ঘন্টার মধ্যে কোনো একটা সময় নির্ধারণ করে নিয়ে তালিম করবো, সেটা আমাদের জন্য আসানি হবে। सारे घर वालों से मशवरा करके वक्त तय कर लो, ঘরওয়ালাদেরকে নিয়ে বসে পরামর্শ করে সময় ঠিক করে নেই। तालीम को शुरू करो कुरान के सीखने सिखाने से। তালিম শুরু করবো কোরআন শিখন শেখানোর দ্বারা। हर घर में कुरान का सीखना सिखाना हो, প্রত্যেক ঘরে যেন কোরআন শিখন শেখানোর পরিবেশ हर হয়। घर में कुरान का, हर घर में कुरान का मकतब हो। সে প্রত্যেক ঘর কোরআনের মক্তব রূপ নেয়। भाइयों दोस्तों लोगों, दूसरा अमल, हर घर के अंदर किताब का पढ़ना हो। দ্বিতীয় আমল को প্রত্যেক ঘরে কিতাবে পড়া হবে। हमारी किताब में सिर्फ 2 चीजें हैं, एक अल्लाह का कलाम, एक अल्लाह के रसूल का कलाम, तीसरी कोई चीज नहीं है। আমাদের কিতাবের মধ্যে দুইটাই জিনিস আছে, আল্লাহর কথা ও আল্লাহ রসুলের কথা। जो अल्लाह ने फरमाया उसे सुनो, जो रसूल ने फरमाया उसे सुनो, दोनों कलाम हमारी हिदायत के हैं। যা আল্লাহ তাআলা বলছেন সেটা আমরা শুনবো, যেটা আল্লাহ রসুল বলছেন সেটাও শুনবো,
দুইটা আমাদের হিদায়তের জরিয়া এবং ওসিলা। रोजाना एक दिन मुंतखब से, एक दिन फैल अमाल से, दोनों किताबों से तालीम का एहतमाम घर में करना है। রোজানা আমাদের একদিন মুনতাকা হাদিস থেকে, একদিন ফাজাইলে আমল থেকে এহতেমাম করবো আমরা তালিমের। रोजाना घर में 6 सिफात का मुज़ाकरा करना है। প্রত্যেক দিন 6 নম্বরের মুযাকারাও ঘরের মধ্যে করতে হবে। ये 6 सिफात हैं। এটা 6টা গুণ। इंसान की कीमत सिफात से है, जात से नहीं है सिर्फ। মানুষের মূল্য তো গুণের দ্বারাই বাড়ে। মানুষ হিসেবে কোনো এত বড় কোনো মূল্য নাই গুণ ছাড়া। अल्लाह के यहाँ इंसान कीमती बनेगा सिफात से, महज जात से नहीं। আল্লাহ তাআলার কাছে মূল্যবান যে হবে গুণের দ্বারাই হবে, শুধু মানুষ হওয়ার কারণে মূল্যবান হবে না। सिफात को लाने की मेहनत करनी है। গুণ আনার জন্য মেহনত করতে হবে। ईमान एक सिफत है, ঈমান নিজে একটা সিফত, গুণ। इसके बगैर आदमी की कीमत अल्लाह के यहाँ नहीं है। এই ঈমান ছাড়া মানুষের কোনো মূল্য আল্লাহ তাআলার কাছে নাই। नमाज एक सिफत है, নামাজ একটা গুণ। नमाज इंसान को कीमती बनाती है अल्लाह के दरबार में। নামাজ মানুষকে মূল্যবান করে আল্লাহর দরবারে। इल्म एक सिफत है। এলেমও একটা গুণ। हाँ, जहालत से आदमी कीमती नहीं बनता। মূর্খতার সাথে মানুষ মূল্যবান হয় না। अल्लाह का ध्यान होना एक सिफत है। আল্লাহ তাআলার ধ্যান মনোযোগ একটা গুণ। आदमी गफलत से कीमती नहीं बनता। মানুষ গাফলতের সঙ্গে মূল্যবান হয় না। दूसरों का इकराम करना एक सिफत है। অন্যের সম্মান করা, একরাম করা একটা গুণ। आदमी दूसरों की तौहीन करने से कीमती नहीं बनता। অন্যকে অপমান অপদস্থ করা দ্বারা মানুষ মূল্যবান হয় না। ये सिफात भाई दोस्तों बुजुर्गों आदमी को कीमती बनाने के लिए है। এই গুণগুলো তো মানুষকে মূল্যবান বানাবার জন্যই। रोजाना अपने घर में इन सिफात का मुज़ाकरा करो, इन सिफात को अपने अंदर लाने की मेहनत बताओ। রোজানা আমরা এই সিফাতকে গুণকে ভিতরে আনার জন্য মেহনত করবো এবং অন্যকে তার দাওয়াত দিব। और दूसरा काम है, चौथा काम है तश्कील। চতুর্থ কাজ হলো তশকিল। हाँ, रोजाना घर में तश्कील का माहौल बने। প্রত্যেক দিন ঘরে তশকিলের পরিবেশ হয়। हाँ, एक दूसरे की तश्कील करो। একে অন্যকে তশকিল করবো ঘরের মধ্যেই। खंसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा एक सहाबिया है, वो 4 बेटों की तश्कील कर रही है। ऐसी तश्कील करी है कि चारों में से कोई वापस नहीं आया घर में। খানসা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা এক মহিলা সাহাবী 4 বেটাকে তশকিল করতেছে, এমন তশকিল যে 4 বেটা কেউই ঘরে ফিরে আসে না, বরং শহীদ হয়ে গেছে। इसी तरह से हमारे घरों में तश्कील का माहौल बने। এরকম আমাদের ঘরে যেন তশকিলের পরিবেশ হয়। और एक काम है आखिर में अगले दिन का मशवरा। আরেকটা কাজ আছে ঘরে যেটা আগামী দিনের মশওয়ারা। 3 बातें मशवरे में तय करो। মশওয়ারায় 3টা জিনিসের সিদ্ধান্ত নিব। कल कुरान के हल्के कौन लगाएगा? আগামীকালকে কোরআনের হালকা কে লাগাবে, কার দায়িত্বে? किताब कौन पढ़ेगा? কিতাব কে পড়বে? और 6 सिफात का मुज़ाकरा कौन करेगा? 6 নম্বরে মুযাকারা কে করবে? 3 बातों का मशवरा करके तालीम का अमल पूरा कर लो। 3টা জিনিসের মশওয়ারা করে তালিমের আমল ঘরে পূর্ণ হয়ে গেল। जिस घर में तालीम होगी वो घर दूसरों की हिदायत का जरिया बनेगा। যে ঘরে তালিম হবে ওই ঘর অন্যের হিদায়তের ওসিলা হবে। भाई दोस्तों लोगों, इसी तरह से रोजाना अपनी मस्जिद में जैसे आपने नियत करी है इंशाअल्लाह कि 8-8 घंटे देकर मस्जिद को आबाद रखेंगे। যেরকম আমরা নিয়ত করলাম রোজানা 8-8 ঘন্টা দিয়ে মসজিদকে আবাদ করবো ইনশাআল্লাহ। करेंगे इंशाअल्लाহ। করবো ভাই। हफ्ते में 2 गश्त करने हैं। এবং প্রত্যেক সপ্তাহে 2টা গাছও করবো। एक गश्त अपनी मस्जिद में करना है। একটা গাছ নিজের মহল্লা মসজিদে। अपनी मस्जिद का गश्त अपने मोहल्ले का इज्तिमा है। নিজের মহল্লার গাছ তো নিজের মহল্লার ইজতেমা। और इज्तिमा नगद जमात के बगैर नहीं होगा। আর ইজতেমা তো নগদ জামাত ছাড়া হয় না। इज्तिमा नगद जमात के बगैर नहीं होगा। ইজতেমা নগদ জামাত ছাড়া হবে না। इसलिए अपनी मस्जिद का गश्त अपने मोहल्ले का इज्तिमा है और अपने मोहल्ले के इज्तिमा से जमात भी करनी चाहिए। এই জন্য নিজের মহল্লার গাছ তো নিজের মহল্লার ইজতেমা, এই জন্য প্রত্যেক গাছের থেকে জামাত বের হওয়া চাই। हर गश्त से नगद जमात निकालने की मेहनत और एहतमाम करो। প্রত্যেক গাছের থেকে নগদ জামাত বের হওয়ার এহতেমাম গুরুত্ব দিয়ে আমরা মেহনত করি। एक महीने में 4 गश्त होंगे तो 4 जमातें कम से कम निकालो। একটা মাসে 4টা গাছতে হবে, 4 সপ্তাহে 4টা জামাত জন্য কমাস কম আল্লাহ রাস্তায় বের হয়ে যায়। तश्कील करनी है, बताओ भाई आज से नगद कौन तैयार है? गश्त करके तश्कील करो, बताओ आज से नगद कौन तैयार है? প্রত্যেক গাছের দিন আমরা সবাইকে কথা বলি আজকে থেকে নগদ জামাত বানাই, নগদকে তশকিল নগদকে যাবে এটা বলি। पहला गश्त नगद जमात निकालने के लिए है। প্রথম গাছটা তো নগদ জামাত বের করার জন্য। दूसरा गश्त ऐसी मस्जिदों में मस्जिदवार जमात बनाने के लिए है जिन मस्जिदों में काम नहीं है। আর দ্বিতীয় গাছটা হলো ওই সমস্ত মসজিদে গাছটা করা যেখানে কাজ দেয় সেখানে কাজ ওঠানোর জন্য। 3 काम करने हैं उस मस्जिद के अंदर। ওই মসজিদে 3টা কাজ করতে হবে। एक है हफ्ते में 1 मरतबा उमूमी गश्त। ওখানে সপ্তাহে একদিন উমুমি গাছ করা। दूसरा काम है हफ्ते में 1-2 मरतबा 2-3 साथी वहां जाएं और मुलाकातें करके तश्कीलें करें। और तीसरा काम है अपने साथ उनको जमात में लेके जाएं। দ্বিতীয় কাজ হলো সপ্তাহ মাঝখানে 1-2 দিন
তাদের সঙ্গে মোলাকাত সাক্ষাতের জন্য রাস্তায় যাওয়া বলতেছি মোলাকাতে, আর এক তৃতীয় কাজ হলো সেখান থেকে সাথী তৈরি করে নিজের সাথে জামাতে নিয়ে বের হয়ে যাওয়া। जहाँ दूसरा गश्त कर रहे हैं, नए नए लोगों को तैयार करके अपने साथ जमात में लेके जाओ, जमात में ले जाकर मशवरा करना सिखाओ, तालीम करना सिखाओ, दावत देना सिखाओ, गश्त करना सिखाओ, उमूमी गश्त करना सिखाओ, सारे काम सिखाकर उनको 3 दिन के बाद वापस करो। যখন আমরা তাদেরকে আল্লাহ রাস্তায় নিয়ে যাব তখন তাদেরকে তালিম করা, মাশওয়ারা করা, গাস্ত করা সব শিখাবো এবং 3 দিন পরে তাদের নিজের মহল্লায় পাঠাবো। अभी अपनी मस्जिद में जाकर के जहाँ दूसरे गश्त कर रहे हो, जहाँ पहले कोई मशवरा भी नहीं होता था, आपने उनको काम सिखाया, तो ये उस मस्जिद में जाकर के सारे काम शुरू करेंगे। এখন সেখানে হয়তো কোনো কাজই ছিল না, যেহেতু আল্লাহ রাস্তায় বেড়ে আমাদের সঙ্গে সব কাজ শিখছে, এখন গিয়ে সে সব কাজ কায়েম করবে, মশওয়ারাও কায়েম করবে, অন্যান্য বিষয় এসে দেখবে। इस तरह दूसरे गश्त के जरिए से 2-3 महीने के अंदर या 3-4 महीने के अंदर उस मस्जिद को मस्जिदवार जमात बना करके तैयार करना, और उस मस्जिद का काम उसके पैरों पर खड़ा हो, उस मस्जिद में साथी खड़े हो जाए, साथी बन जाए, आमाल शुरू हो जाए, फिर आप अपना गश्त बदल लो। এরকম ভাবে 2-4 মাসের মধ্যে এরকম ভাবে সমস্ত কাজগুলো তাদেরকে 3টা মেহনতের ভিতর দিয়ে উঠায়া তাদের মসজিদে সব কাজ চালু করাই দিয়ে আমরা প্রয়োজনে মসজিদ বদল করতে পারি। करेंगे। করবো ইনশাল্লাহ। और एक काम है, 5वां काम है, महीने में 3 दिन लगाना। পঞ্চম একটা কাজ আছে, প্রত্যেক মাসে 3 দিনের জন্য আল্লাহ রাস্তায় বেরোয়া। 3 दिन लगाने में चंद बातों का ध्यान रखना है। 3 দিন লাগানোর মধ্যে কয়েকটা বিষয়ে গুরুত্ব দিয়ে মনোযোগ দিতে হবে। सबसे पहला काम यह है कि हर 3 दिन लगाने वाला अपने 3 दिन लगाने का हफ्ता और दिन तय करे। সবচেয়ে প্রথম এটা 3 দিন লাগানো নিজের সপ্তাহ যেন নির্ধারণ করে নেয়। मेरा महीने में हफ्ता ये होगा और हफ्ते में मेरा निकलने का दिन ये होगा। মাসের ওই সপ্তাহে আমি বেরোবো, ওই দিনই বেরোবো। इन दोनों चीजों का एहतमाम पूरे साल करना है। এবং এই 2টা বিষয়ের খেয়াল পুরো বছর করতে হবে। हाँ, अभी हमारा हिंदुस्तान में सफर था, तो एक जगह सफर में गए हम, गुजरात में एक जगह थी, हमने वहाँ खड़ा किया साथियों को, भाई कितने लोग इस मजमे में ऐसे हैं जो 3 दिन एहतमाम से हफ्ते की पाबंदी से लगा रहे हैं। तो मजमे में से एक आदमी खड़ा हुआ, उसने कहा 20 साल से हफ्ते की पाबंदी से लगा रहा हूँ। एक खड़ा हुआ मजमे के अंदर, उसने कहा 30 साल से लगा रहा हूँ। एक साथी खड़ा हुआ मजमे के अंदर, उसने कहा 52 साल से लगा रहा हूँ। 3 दिन हफ्ते की पाबंदी के साथ, हफ्ता भी नहीं बदला। और जो 52 साल से लगा रहा है वो सरकारी मुलाजिम था, अपनी मुलाजमत के साथ उसने हफ्ते की पाबंदी की है। আমরা একটা হিন্দুস্তানে সফরে ছিলাম গুজরাটে, এবং সেখানে যখন আমরা জিজ্ঞাসা করলাম যে সপ্তাহ নির্ধারণ করে, দিন নির্ধারণ করে নির্দিষ্ট সময়ে আল্লাহ রাস্তায় 3 দিন কে কে লাগান, তো একজন দাঁড়ায় বলে যে আমি তো 20 বছর যাবৎ নির্দিষ্ট সময়ে 3 দিনের জন্য সময় লাগাই। আরেকজন দাঁড়ায় বলে আমি 30 বছর যাবৎ 3 দিন নির্ধারিত সময় লাগাই। আরেকজন বলে আমি 52 বছর যাবৎ নির্ধারিত সময় লাগাই। এবং যিনি লাগায় উনি আবার সরকারি চাকরিজীবীও, চাকরির মাসে থেকে নিয়মিত এতেমামের সাথে দিন সপ্তাহ ঠিক রেখে 3 দিন নিয়মিত লাগাচ্ছে 52 বছর যাবৎ। जब आप तरतीब से पाबंदी के साथ वक्त लगाओगे तो उसका असर ये होगा, अल्लाह ताला असबाब को यकीन दिल से निकालेगा। যখন আমরা এতেমাম করে গুরুত্ব দিয়ে সময় লাগাবো, এর ফলাফল এই হবে যে আল্লাহ তাআলা আসবাবের यकीन অন্তর থেকে বের করে দিবেন। मौलाना साहब फरमाते थे, निकलने का वक्त आ गया, निकलने का वक्त आ गया। जो निकलने का महीना तय किया था सालना चलने का, वो महीना आ गया। अगर अपने वक्त पर लगाओगे, वक्त ईमान बनेगा। जो अपने वक्त को टालने के बाद अगर उसे 50 बार भी लगाओगे तो नहीं बनेगा। ইলিয়াস সাহেব বলতেন যখন তোমার নির্ধারিত সময় এসে গেল, তো ওই সময় লাগানোর দ্বারা যে ঈমান বন্ধে যে ফায়দা হবে, এই সময় অদল বদল করে 50 বার লাগাইলে ওই জিনিস হাসিল হবে না। इसलिए एहतमाम से एक काम करना है कि हफ्ते की पाबंदी के साथ और हफ्ते में दिन की पाबंदी के साथ 3 दिन लगाओ। ये एक काम है। মাকামি কাজের একটা এই কাজ যে সপ্তাহ দিন এবং তারিখ ঠিক করে, সপ্তাহ ঠিক করে এতেমামের সাথে বেরোয়া। दूसरा काम है अपने साथ जमात बनाकर निकलो। দ্বিতীয় 3 দিনের কাজের মধ্যে এটা হলো যে নিজের সাথে নিজের জামাত মেহনত করে বানায় নিয়ে বেরোয়া। एक है दूसरों की जमातों में जाकर जुड़ना, एक है अपनी जमात बनाकर निकलना। একটা হলো যে অন্যরা জামাত বানাইছে আমিও চলে গেলাম, আর একটা হলো না আমি নিজে মেহনত করে জামাত বানাই নিয়ে গেলাম। दूसरों की जमातों में जुड़ने की आदत मत डालो, अपनी मस्जिद से जमात बनाओ। অন্য জামাতের সঙ্গে চলে যাওয়ার অভ্যাস না করি, বরং নিজের জামাত নিজের মসজিদ থেকে বানায় চলার অভ্যাস করি। और तीसरा काम है अपनी जमात को 2-3 साथी पुराने हो, बाकी नए हो। अगर पुराने बहुत ज्यादा हो गए हैं तो जमात 2 कर लो।
जमातें 2 कर लो, सारे पुराने एक जमात में मत जाओ, 2-3 साथी पुराने हो बाकी नए हो, ये मिलकर जमात में जाएं। जमात को तीसरा काम यह है कि तकाजे पर लेकर जाओ। एक गांव, एक मस्जिद, एक इलाका आप ले लो, उस मस्जिद में मुतअद्दिद मरतबा जाओ, 1 मरतबा, 2 मरतबा, 3 मरतबा, 4 मरतबा, लेकिन ऐसी मस्जिद तकाजे पर लो जिस मस्जिद में अमाल नहीं होते। उस मस्जिद में जाकर मस्जिद की जमात बनाना, नकद जमात निकालना, ये आपकी जिम्मेदारी है। এরকম ভাবে আমরা জামাতকে এরকম ভাবে বিন্যাস করবো, বন্টন করবো যে 2-4 সাথী পুরাতন হবে, বাকিরা নতুন হবে। এরকম না যে সব পুরান সাথী একসঙ্গে বেরিয়ে গেলাম, তাহলে তো আর কাজের সমৃদ্ধি হবে না, কাজ বাড়বে না। এই জন্য যদি বেশি সাথী পুরানো হয়ে যায় তো 2 ভাগে বন্টন করে নিয়ে ভাগ করে নিই জামাতকে, এবং যেখানে আমরা যাবো সেখানে থেকেও আমরা জামাত একটা নির্দিষ্ট এলাকা ঠিক করে নিই, বারবার একাধিকবার যায় ওই এলাকা থেকে উঠাবার জন্য 3 দিনের মাধ্যমে মেহনত করবো। कर लोगे? করবো ইনশাল্লাহ। तैयार हो? হয়ে আছি ভাই। ये 5 अमाल मामूली नहीं है। এটা 5 কাজ, এটা কোনো মামুলি সাধারণ বিষয় নয়। मियां जी महाराज साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, वाइन यास साहब रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से फरमाते थे, जो आदमी इतना काम कर लेगा, अपनी मस्जिद में रोजाना ये काम कर ले, हफ्ते में ये कर ले, महीने में ये कर ले, जो मुसलमान इतना काम कर लेगा पाबंदी के साथ, अल्लाह ताला उसे मौत नहीं देंगे। अल्लाह ताला उसे मौत नहीं देंगे जब तक कि मरने से पहले उसे अपना वली न बनाते। मौलाना मियाजी मेहराज साहब, मौलाना इलियास साहब আমাদের হাওলা দিয়ে বলতেন যে মুসলমান দৈনিকের এই কাজগুলো, সপ্তাহের এই কাজটা, মাসিকের কাজটা এতেমাম গুরুত্বের সাথে করবে, আল্লাহ তাআলা তাকে ওলি না বানায়া মওতই দিবেন না। इससे सब नियत करो इंशाल्लाह, पाबंदी के साथ ये काम करेंगे। এই জন্য আমরা নিয়ত করি যে ইনশাল্লাহ গুরুত্বের সাথে আমরা এই কাজগুলো করব। 5 कामों की तकवीत के लिए हफ्ते में शब गुजारी है और 5 कामों की तकवीत के लिए महीने में माहाना जोड़ है। 5টা কাজকে সঠিকভাবে করার জন্য, শক্তিশালী করার জন্য আমাদের মাসিক সপ্তাহের সব গুজারির আমল আছে এবং প্রত্যেক মাসের মাসরা আছে। शब गुजारी में अपने खाने बिस्तर के साथ जाओ। সব গুজারিতে নিজের বিছনা, নিজের খাবার নিয়ে যাই। हाँ, हदीस के अंदर आता है, जो आदमी 3 काम करेगा, गुमराही से बचने के लिए, फितनों से बचने के लिए 3 काम करो, मस्जिद में रहो, जमात के साथ रहो, आम लोगों में रहो। মানুষের নিজের আত্মরক্ষার জন্য, ফিতনা থেকে বাঁচার জন্য 3টা কাজ করতে হবে, মসজিদে থাকা, জমাতের সঙ্গে থাকা এবং সাধারণের সঙ্গে থাকা। हफ्ते की शब गुजारी, अपनी मस्जिद हफ्ते में जाकर के 1 रात मस्जिद में गुजारो, अपने खाने बिस्तर के साथ जाओ, ये आपको पूरे हफ्ते की काम की तकवीत के लिए है। সব গুজারিতে একদিন নিজের খানা বিছনা সহ গিয়ে এক সপ্তাহের এক রাত আমভাবে অমুমিভাবে থাকা, এটা নিজের পুরা সপ্তাহ তকবিয়তের জন্য, কুওয়াতের জন্য। माहाना जोड़ में महीने में 1 मरतबा सारी मस्जिद की जमातें जुड़ जाएं। প্রত্যেক মাসে সমস্ত মসজিদের জামাত 1 মাসে একবার জোরের মতো মাসওয়ারার জন্য বসে। सबसे पहले जुड़कर हाजिरी ले लो, সবাই জুড়ে প্রথমে হাজির নিয়ে নিই, उसके बाद हर मस्जिद अपनी कारगुजारी सुनाए। তারপরে হালকা মসজিদগুলি নিজেদের কারগুজারি শোনাই। कारगुजारी सुनने के बाद कोई एक साथी थोड़ी देर बात कर ले, কারগুজারি শোনার পরে একজনে কিছু ইমান আফজাই কথা বলে নেয়, फिर उनमें तश्कील करे, তারপরে তশকিল হয় अजाइम कराए, এবং সিদ্ধান্ত নেয়। हर সাথে मस्जिद पर जमात बनाने का तकाजा डाले, প্রত্যেক মসজিদ জামাত বানাবার তাকাজা দেই। हर मस्जिद से मकामी काम के अजाइम में आपकी मस्जिद 24 घंटे में कितने घंटे आबाद है, जितनी हो गई है उससे आगे अगले महीने कितना करके लाओगे, इसके अजाइम कराना। প্রত্যেক মসজিদ নিজের 24 ঘন্টা আবাদের মধ্যে কয় ঘন্টা করা হচ্ছে আর বাকি যেটা আগে বাড়াবো এটার আজাইম নেই। और आखिर में हयातुस साहबा की तालीम, এবং সর্বশেষে হায়াতুস সাহাবার তালিম হবে। ये अमाल है माहाना जोड़ के। এই আমলগুলো হলো মাসিক জোরের। 5 काम और शब गुजारी और माहाना जोड़, वापस जाने के बाद इन अमाल में, इस मेहनत में अपने आप को मशगूल करने की नीयत करके जाओ। আমরা এখান থেকে যাওয়ার সময় সব গুজারি, 5 কাজ, সব গুজারি এবং মাসিক জোর, এই 3টা কাজ এতেমামের সাথে করবো, এটা নিয়ত করে যাই। करोगे? করবো ইনশাল্লাহ। मशवरे से जुड़ के चलोगे, कट के चलोगे? মাসওয়ারার সাথে জুড়ে চলবো নাকি কাইটা চলবো? जिम्मेदारों में कमी है, साथियों में भी कमी है, सबकी कमियों के बाद उनके निभा के चलो। জিম্মাদার মধ্যে তো কমজোরি থাকতেই পারে, সাথীর মধ্যে কমজোরি থাকতেই পারে, কিন্তু এগুলো সহই আমাদেরকে নিয়ে চলতে হবে। जिसमें कमी है उसको अपनी कमी का हिसाब खुद देना है।
যার কমি আছে তার হিসাব তো সে নিজেই দিবে। हमें तो फायदा उनकी बात मानने से होगा। আমাদের ফায়দা তো তাকে মানার মধ্যে রয়ে গেছে। इस पर अपने आप को जिंदगी भर चलाना है। এর মধ্যে আমাদেরকে পুরা জীবন চালাতে হবে। तैयार हो? তৈরি আছি ভাই? अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে আমলের তৌফিক দান अब করেন। ये वक्त है 9:30 बजे रवानगी की बात शुरू हो जाएगी। आपके पास ये वक्त है, इसी में तैयारी करके जल्द से जल्द यहाँ आके बैठ जाए।